musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ dumanji tɛ yɛrɛmabila tɛ n'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelenku a taamasen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka jigijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɔrɔ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka soju siga tɛ baw la tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen y'a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw n'u ko k'i ka ɲi i lebura n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲininkali kɛ a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdala o keleya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra katanin de la a bɛ denŋunikɛla ɲɛna k'ale kunkolo ta fari dɔ ye cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o bi lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban k'a tulo fila tigɛ k'o ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔngɔ o de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali o tɛ fɛn ɲa a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛ la olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kami dondon ta fade i tɛ ɲa wɔliden ma fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou. Voix de Karinana Nimbe la minna ka jamaule yo Voix de Kar Abe kawa wole abe tisi mutuma wole abe tisi chema fana wole Papa, Mama,
Tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Melingala Panawole. Kamilia Kekile, Kanyon Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo, Akilisila. Lamini Kaba, si c'est Mousoma, si c'est Jama. Monsieur Lenko, Eretlena, Somo Tlena. Ebisomu beri. Toroste, tanti dun. Abe, tanibi ni ngalla ro. Tanti kombe sra la kanana. Dokun were? Sra ni jena mina. Ay dokun were? Abenye. Aya baste. Kanga fulba isuna. Nala sona. Ambe totoro kaufu. Torokorobugu? Awa. Mumbe torokorobugu? Lasin jekte be, ale be tsafere misriba dala na muso. Sira jekte ni urukia sako. Ko ka fulu fotene ani elabin ni docteur ko ka fulu hobe. Ami. No ngore bes ne jirafo. O yana dinga be sabal bugu. Ana kandumbe. Kumo beni Johnny Watina. Kambe isa sama kefo ani kungoja adama kamara be arbi citoyen awa ni anu ngai ayo kambe o foli ne kambe u bela jele fusa inshallah ko ayo munu ya fo ka jaranye u club Voix du Cœur de Mankana nega juriye muga ni kele funi futan kele bataki we 76 43 70 45 u sega bataki blaukan tene foli bibolo Lamine foli bembolo Lamine ja monsieur Lengo be kan were me mini go kan fenati kilin o jumende bamanangan firikite yelama na tirike en korofon joli nyana ma fosi me fo aya fa tirike na ko Voix du Cœur tene di joli fle ni dron de me monsieur Lengo ko aya fo kamina ko fota bon ne a fa ngo I so win onwa ha eno I have so win onwa I have so be on we are glad ayi bon ndaba muso indonwa eka sigaka no I have so win onwa monsieur Lengo on been before awa men to mine ni ngaw ama ayo ndokon be ni galike de okay aw dem sen antem sen no mare groupe washko kan ninti ni ne franti aga washko kan andu be ko kandi kokan awa foten abura après abole kokan na ga washko kan andu be ko kandi an reba nga ko ba yino fa nga kayna ka bampe ka tabna mo korba jole nyana ta do fe wani ma jole sungure nu yele nyana sungure nu be korofo wala jole nyana fu be yele ala yole kene na dem Lamine donc ay idem sentiri do de yebia ay nyoy ka mi odo aka odo ndi sisa hakili turala nga est-ce que ya famu ya o taka jugudi mi ngu yen korofo musi ube fu ba di na fu bu bolo chi nyoko ne jole nyana mo fo ile ku ne wo ngabe mun kan fo le ko bamananga ay ngoni ngonte bamananga ngone ma fo shi de me dire anga kanya ndu bende fo na yon soro namna ko ka ambende fo ni kera ankela ne bo ni kera ay ni créé 70 de antem sen dama groupe so ambe yon soro anga grana ino bon ni kuma le manda khone ni ko be kesa ali zikle yana mbesi mo horwo zikle mbesi ka kuma en foti ka teme so antara la ga hero chaya mi comme alpha jane fo suina nalit ma fo ale be in pesla tene Lamine kera la teria ka de folo teria utum kadi ben kan tumbe ko la enya tala no nye kuma kri teria kono na ka teria dumanke adumbe bida al teria imbe biu amancha jama de chara
janfan cayara ay jama de cayara jama kɔni cayara na mɔgɔ t'o fɔ ninnu bɛ ni wagati minnu ye bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ kura Michel Ngo tun bɛ Bamakɔ kura de an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ye bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn Keitala du bɛ Traorelakaw dɔn Traorelakaw bɛ Kisimalakaw ka yɔrɔ dɔn Kisimalakaw bɛ Tunkaralakaw ka bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ fa dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ ba dɔn o ye tiɲɛ et puis tin barikatu ka bon kinikini tun bɛ yen misi tun bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ jama de cayara tɛnɛ ne hakili ni jama cayara mɔgɔw ka kan ka kinikini ka kan ka bonyaw de tɛnɛ jama min cayara ni ma fili dɛ jama min don mɔgɔ dɔw bɔra Sénégal dɔw bɔra Gambie dɔw bɔra Laginɛ dɔw bɔra Côte d'Ivoire dɔw bɔra Ghana dɔw bɔra Sierra Leone dɔw bɔra Nigeria dɔw bɔra Burkina olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ dɔw bɔra Tombouctou dɔw bɔra Gao dɔw bɔra Kidal dɔw bɔra Kayi dɔw bɔra dɔ ni dɔ ka ko tacogo tɛ kelen ye dɔ ni dɔ bɛ sɔn ko dɔ ma dɔ tɛ sɔn o ma dɔw bɛ fɛn dɔ faamu nin sira in fɛ dɔw bɛ taa faamu nin sira in fɛ olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ dɔw bɛ fɛn dɔ kinikini minɛ kinikini tɛ dɔw fɛ yen Barasayi nalen sa e bɛ dumuni kɛ wagati e tɛ sɔn k'i bolo don kunna na bada n'i ma mɔgɔw wele dɔ t'o dɔn a ka yɔrɔ la e muso b'a sonsori k'i fo dɔ ye muso o taamatɔ de b'i fo o taamatɔ bɛ ji bɔ a cɛ kunkolo kan olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ donc adamadenw bɛ ɲɔgɔn filɛ ne bɛ ko dɔ kɛ bi ne ɲɛna k'e bɛ n'o kɔmasegin kɛ ne m'o kɔmasegin kɛ sini ne b'o kɛ tuguni yan a ma nɔgɔn donc e degelen bɛ min na e ka ladamu ye min ye e b'o bila dɔɔni parce que e bɛ k'a kɛ k'a ɲɛsin minnu ma olu tɛ k'o faamu olu t'o dɔn yɛrɛ u t'a dɔn yɛrɛ i laban bɛ ku ɲɔgɔn ye e b'a kɛ cogo di n'a fɔ Bamakɔ kɛr'o de ye a kɛr'o ye dɛ ale ko majigin ko k'i majigin ka mɔgɔ fo k'o ma daga k'o ye bidaya ye bon tɛnɛ o ye ko wɛrɛ ye n'o tɛ an b'o jate adamadenya la bonya de ye o tun ye bonya de k'i majigi k'i bɛrɛma bɛn i bangebaga ma k'i majigi k'i bɛrɛma bɛn i mara n'i ka karamɔgɔ ma awɔ bɛɛ t'i maramɔgɔ ye wa donc ne e y'o sonsori ka wuli ka siɲɛ kelen e y'o sonsori ka wuli ka siɲɛ fila o tɛ min ka dugu la o bɛ to k'i ɲininka ko nɔgɔ e bɛ to k'i sonsori ka foli kɛ mun na ko halisa i bɛ nin de la yan ayi o de fɔra dɛ ko mɔgɔ man kan k'i sonsori ko ka i ka karamɔgɔ fo ayi sa i m'a faamu nin de b'i ɲininka ko halisa k'e bɛ nin de la wa nin 21e wu an tɛmɛn'o tile kan donc maintenant hali minnu tun musow nana bɔ sonsorili direct la i bɛ u bɛ se an b'o de kɛ sisan an bɛ to ka mais i b'a faamu ɲɔgɔn u jɔlen bɛ to ka i b'a fɔ ko amortisseur de b'u la u bɛ se k'u yɛrɛ amorti dɔɔni Lamini ni ne bɛ fɔ ne b'o de ni mobili carburant banna sa awɔ a bɛ tufa awɔ e b'a ye musow y'u jɔ minnu c'est-à-dire a sinkɔn bɛ mun na halisa n'u ka mɔgɔba ye a ka di u k'u sonsori i b'a ye dɔrɔn u bɛ se k'u yɛrɛ tufa de kɔrɔ k'u senkuturuba dimu cayalen no la an tɛ se ka sonsori tuguni a ma nɔgɔn n'i ko i b'i sonsori tɛ wuli dɛ a laban a tigi n'i bolo minɛ k'a labulu o ye maloya ye o de kosɔn an b'a ni kari ka jigin ka finesse ni na o de y'a finesse tɛ amortilen a bɛ ka kɛ hali bi dɛ Lamine fɛnkɛ ko dɔrɔn don faamuya ko dɔrɔn don culture ko dɔrɔn don yɔrɔ in na n yɛrɛ ka foli bi docteur Bengali ye gynécologue don nka sonsori b'ale fɛ yen dɛ a yɛrɛ taara retraite la sisan pour dire que hali ni mɔgɔ kalanna fɛn dɔw bɛ yen nɔ a b'a sinsin de o olu k'a ka dɔ b'a la dɔgɔtɔrɔ erreur ba de b'o kɔnɔ mɔgɔ kalanna i kalanna mɔgɔ wɛrɛ ka ko de faamuyali la e taara mɔgɔ wɛrɛw de ka ko ɲɛɲini k'a faamu mais i kunfin la e yɛrɛ ka ko e y'o bila o profit mɔgɔ wɛrɛ ka ko k'e kalanna o ni kalan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la anw ka laada an ka farafinya ni tubabu ka kalan ni tɛ fɛn sugu kelen tɛ fɛn sugu kelen tɛ o ko i k'ale ye mɔgɔ kalannen e mɔgɔ kalannen tɛ e k'i b'i ka farafinya c'est-à-dire mɔgɔw b'a fɔ ne bɛ mɔgɔw filɛ ni mɔgɔ minnu b'a fɔ ne kɛrɛfɛ ne tɛ n da don kuma la parce que a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o yɔrɔw de la f'a b'aw kɛ ɲɔgɔn kan i taara tubabu de ka kow kalan i taara tubabu école la i ye kalan kɛ i ye olu ka dɔnniya dɔ ta i y'a bila i kunkolo kɔnɔ bon maintenant e ta in
i bangera ka min to aw ka du kɔnɔ i ka cɛkɔrɔba bangera ka min to o ka cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ i benbaw tɛmɛna yɔrɔ min fɛ fa yanfan ba yanfan ni e y'o bila ko parce que e taara tɔgɔkɛ ka école la i ko di sisan i bɛ mugu fiyɛ y'i ɲɛ la a ɲɔgɔn kurusi lafiyalen tɛ depuis Ala ye dama ɲɔgɔn ye mugu fiyɛ kɔni i bɛ mugu fiyɛ don i b'a a juru siri ŋari i ka sira tɛ silipu la i lafiyala kɔnɔ kabako don o ye tan ye musolakaw wulila 89 ya ka marche ba kɛ ka mankan wuli ko cɛw tɛ foyi la silipu don kɔ ko cɛw maaya gɔlɔnna ka taa yan fɛ ko cɛw dɛsɛlen don ko impuissance bɛ ka kɛ cɛw la k'u ka silipu don dabila ni mugu fiyɛ bɛ mɔgɔ bɛ silipu don ko kuma fɔ i lafiyalen don a kɔnɔ i b'i pan ka puruti i b'i sen kelen kɔrɔta mugu fiyɛ a tɔ bin tonnen d'i kɔrɔfɛ o bɛ tugu i kɔ de fatɔlan façon dɔ don i k'i sen kɔrɔta i ka filɛ donc o y'an ta de an y'o bila k'a sɔrɔ o de ka ɲi an y'o o ye juste misali dɔɔni fitinin miseli nunkuni misali k'a tɔba to hali kuntigi tɛ labɛn e ko e ye yɔrɔ min fɔ c'est juste pour que ka dɔgɔtɔrɔ jaabi ko mɔgɔ kalannen don bon mɔgɔ kalannen don nin taara nin de kalan o minnu ni tubabuw y'a kolonso ɲɔgɔn na avant l'indépendance n k'olu ko de ko tubabuw m'a fɔ mɔgɔ si k'i ka ko ka aw ka baara fɛn o ye min ye k'a k'a bila tɔgɔkɛ ko k'i k'a ta de ɲini k'a dɔn dɔnni yɛrɛ de y'o ye o i ka dɔ ta fara i ta kan n'o tɛ a ma fɔ i k'i parce que e yɛrɛ ta in ye dɔnni ye n ko dɔ fana b'o fɔ de tubabu tɛ ka na dɔnni ɲini yan de o dɔnni de ye o dɔnni kɔni kɔrɔ de ye k'a fara fara ɲɔgɔn kan tubabu bɛ ka n'e ta yɛrɛ de ta ka taa n'a ye ka taa n'a ye an bɛ tila ka boli o nɔfɛ américain minnu bɛ to ka taa dɔ bɛ kɛ fila ye dɔ bɛ kɛ mara ka tila k'u tɔgɔ ta k'a d'u la e fɔlɔ muti o mɔgɔ caman de bɛ lamini de f'u b'u dawolo bɛɛ susu filaw nɔfɛ u bɛ ka na mun de nɔfɛ an ka dɔnni e bɛ ka farafinya min n'i y'a bila dɛ olu b'o de ta ka taa n'a ye aw ko non ko mɔgɔ kalannen sonsoronin kɔni ka i cɛ fo a ka ɲi dɛ hali n'a y'a sɔrɔ i juguya b'a kɔnɔ wala n'i y'i sonsoro caman de bɛ bɔ a la n'a y'a sɔrɔ a diminen d'i kɔrɔ n'i b'i sonsoro k'a fɔ a bɛ caman bɔ a la parce que bonya dɔ de don ka ɲɛsin a ma anw ye kunfinw ye dɛ mais aw ka ni mɔgɔ kalannen ko non et pourtant Lamine kalan de b'a to mɔgɔ i yɛrɛ ka fɛn i bɛ sɔn a ye o ye sisan ko dɔ ye n'o tɛ alajɛ anw fɛ yan nɔ mɔgɔw minnu n'u ye écrivains ye ka tɛmɛ mais a tɔgɔ ye di bamanan yɛrɛ k'a jɛnsɛn olu de m'a jɛnsɛn n k'u ka kalan na tubabu école de la mais o y'a sɔrɔ sɛbɛnni kun t'anw fɛ yan o n k'u y'u profiter tubabu ka sɛbɛnni de la pour que k'an yɛrɛ ka culture jɛnsɛn n'o ye o n'o tɛ sɛbɛnni kun tɛ yan nɔ anw fɛ yan nɔ fɔlɔ fɛ o. min y'o kɛ anw baw ma don école la ni ba ma don école la a tɛ tubabu ko foyi dɔn. a bi i bɛ kalan i bɛ taa nin fɛ dɛ parce que kangari bɛ da ye ne yɛrɛ ka kalan dɔ bɛ yen bi professeur de don lycée dɔ la yan nɔ bɛlɛduguka de don a fa k'a ma i bɛna yɛrɛ tubabu école la mais n'i y'an ka laada bila n yɛrɛ bɛ kɛ fɔlɔ ka k'i sababu ye fa y'a fɔ a ye dɛ donc ni kalantigɛ don min na yɔrɔ fana a bɛ taa village la numuya numu yɛrɛ bamanan numu yɛrɛ taa donsoya yɛrɛ de kɛ. hali sini sɔgɔma professeur do dɛ mais tuma bɛɛ weekend fɛ a bɛ taa kungo kɔnɔ. non o de don donc pour que ka misali di Lamine kalan de au contraire a kan k'e ka fɛn parce que a kan k'i hakili dayɛlɛ de ka fɛnw sinsin i ma mun faamuya filɛ mais ne donna kuranɛ la école ɲɛ o n san 3 n bɛ kuranɛ kalan mais Lamine fo ka taa n kɔrɔbaya école de sababu yɛrɛ y'a to n ye silamɛya choisi o sinon kuranɛ m'a to n y'a choisi o parce que n kun bɛ ka kalan ka taa ten n t'a dɔn mun don busan yɛrɛ bɛ ka taa n kama n ka seli n bɛ seli don o don mais est ce que n yɛrɛ ka choix kun don ayi parce que n somɔgɔw y'o ye n fana kɛr'o ye mais n yɛrɛ ka choisi k'a fɔ silamɛya in de ye tiɲɛ ye don in ye kalon ye ou bien nin ye kalon ye a sababu bɔra école de la parce que école in kɛlen k'o kɛ de n sɔrɔla ka suratu ninnu ta k'u kɔrɔ lajɛ ka ɲɛ tubabukan na. o de la sɔrɔla k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la nin de ye tiɲɛ ye donc nin de ye sira in kan ka mun ta ma donc pour te dire qu'en réalité kalan in tɛ mɔgɔ tiɲɛ o fɔlɔ fɛ e k'a lajɛ sisan ni mɔgɔ min mana école kalan a bɛ maaw ɲɛna k'i bɛ taa philosophie de kalan i bɛ taa kɛ a tɔgɔ ye n t'a dɔn chrétien ye ou bien i bɛ taa kɛ maa ye mun tɛ Ala dɔn au contraire mais taa misiri la kɛ i k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ seli ayi o tun ka i ka écoledenw bɔ a la kɛ hakilina ka ɲi dɛ u b'a fɔ n'i y'u den don école la dɔrɔn a bɛ bɔ i taaya la a dun bɛ bɔ i taaya la dɛ caman bɛ yɛlɛma ka den bɔ i taaya la fewu non o ye mun ye i taara yen fɛ i taara sɔrɔ u bɛ dulɔ min fana ye dulɔ min i y'a sɔrɔ u bɛ cigarette min fana ye cigarette min n'o tɛ maa ni maa bɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔn ye a bɛ ko dɔ la e t'o kɛ o a cɛnni de barika bonya e t'o kɛ voilà
et Lamine te filɛ ne tɛ te min o mais te y'an ka culture yɛrɛ ye ne yɛrɛ a bɛ bali n somɔgɔw la cogoya jumɛn na ne bɛ te wuli k'a di n somɔgɔw ma n yɛrɛ t'a nɛnɛ hali k'a lajɛ est-ce que sukaro b'a la donc pour te dire que hali n'i marala yɔrɔ min ko mun bɛ kɛ donc diyagoya tɛ ko i bɛ kɛ o kɛbaa ye tant que i hakili kɔni ma taa o sira fɛ e ni mɔgɔ bɛ se ka sigi k'aw ka denmisɛnninya kɛ fo ka taa o kɔrɔbaya e bɛ cigarette min a tigi tɛ cigarette min o i bɛ se ka teri sɔrɔ mun ye dulɔmina ye e yɛrɛ tɛ dulɔ min e bɛ se ka teri sɔrɔ sanu mun ye chrétien ye e yɛrɛ ye silamɛ ye aw b'aw ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa aw sa don min na e tɛ don a ka diinɛ la a fana tɛ don i ta la a bɛ faamu a bɛ faamu n'Ala sɔnna an bɛ tuma dɔ lamɛn an ka danbe in dɔn dɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye a bɛ hakili jigin Michel ko ka kuma dɔ de la a ko bac plus 4 mɔgɔ ninnu k'olu man ka baara kɛ n kalanna o bac plus 4 mɔgɔ camanba de bɛ dugu ɲɛfɛ k'u bɛ baara ɲini na Michel ko k'olu man ka baara kɛ hakili la donna kɔnɔ ya k'a ɲɛfɔ olu kan ka baara créer olu kan ka baara créer parce que n y'a fɔ cogo di dɔ de y'an wele a la n y'a fɔ a ɲɛna n ko e bɛ yɔrɔ min na e man k'i sigi k'i bɛ baara ɲini o parce que bagaji b'i kun k'a fɔ i m'a sɔrɔ yɛrɛ ne ko n ko misaliya la sisan dɔ ka bɔ burusi kɔnɔna la ka na Bamakɔ yan k'ale bɛ baara ɲini na e yɛrɛ ka wuli i k'i ka bac plus 4 bila i kaban kɔrɔ a taara ɲɔgɔn sɔrɔ ko ne na baara ɲini na joli ka kan ka taa baara la olu mɔgɔ fila la voilà bon maintenant ani yɛrɛ la don ye karamɔgɔ ye minɛ a yɛrɛ kan ka baara créer ka maaw ta ka din ta kɛ bon i bɛ jamana bɛɛ bɛ ten don i bɛna faamu o cogo de la kabi indépendance dira depuis 1960 f'an bɛ yɔrɔ min na nin Mali ma pointi dilan a ma dilan o Mali ma pointi mi ala ma pointi a ma dilan Mali ma miseli dilan Mali ma foyi de dilan i bɛ se k'i tɛgɛ jɔ min na k'a fɔ k'an fana bɛ nin de dilan Mali kɔnɔ a dun fɛn fɛn bɛ bɔ télé la a bɛɛ ko k'ale bɔra Sorbonne a bɛɛ ko k'olu ye kalan kɛ États-Unis a si ma kalan kɛ farafinna yan a bɛɛ bɔra Allemagne ni tubabu jamanaw de kan a bɛɛ ko diplôme sakifa de bɛ n bolo nka a bɛɛ bɛ boli la mobili climatisé kɔ a bɛɛ bɛ boli la bureau climatisé kɔ a bɛɛ ko k'olu sara ka kɛ 20 millions ye a bɛɛ ko f'olu de ka nin sɔrɔ mais i m'a mɔgɔ kalannen si ye depuis ne ɲɛ yɛlɛla don min na fo n bɛ yan a sera ka fɛn dɔ inventé ko k'a yira gouvernement na ko gouvernement k'a dɛmɛ walasa ka se ka o ko tɔ pousser Mali la yan hali ɲin sɔgɔ bɛɛ la Ala ma taa ɲin sɔgɔ bɛɛ la a tɛ bɔla Mali la yan an bɛ an ɲin sɔgɔbɛ nin bɛɛ commerçant bɛ taa nin bɛɛ ta kɔ ka na n'a ye Ala ma taa ɲin sɔgɔbɛ la a tɛ yan alimɛti Ala ma taa alimɛti kelen ni Sonata tun b'a kɛ n t'a dɔn n'u bɛ ka continuer k'a kɛ sisan wagatinin dɔ la usine ma datugu wa an tun b'an kun kɔrɔta ni min ye minnu de ye ayi mɔgɔ kalannen minnu ko olu kalannen don ko u y'an ka farafinya bila ka tugu ka bagage intellectuel nin kɔ u sera ka mun de inventer a dun bɛɛ ko k'u bɛɛ ye ingénieur agronome a bɛɛ ye et puis des titres ronflants a bɛɛ bɛ yala la n'o ye walasa ka ministre place sɔrɔ ka directeur place sɔrɔ ni min donna climatiseur kɔrɔ o y'o cerveau salen de ye juste faire face à la signature des papiers e dun ko di an ka taa ni voie de kɛri ye wallahi Ala ka hakili ɲuman d'a ma a bi da yɛrɛ Lamine i bɛna nakasi Mali hinɛ ma Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna Aduna Yamunde kera Dunti wele donna Dunti wele donna Ate wele donna Dunti wele donna Aduna Yamunde kera mfa Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna hey Dunti wele donna Fulonde tumbeya Wari chama kumbe muloya Fulonde tumbeya
sanu chama kumbe mboloya olone tumbe yande musu chama kumbe mboloya folone tumbe ya lulu chama kumbe mboloya gasi sande sera ntiri ubi bulila bide sera ntiri musu ubi bulila nye donti wili duna go donti wili duna aduna chemunde kera nefa kunya funye kugaje to bugula neba kunya aja kejeli ngedo manye ambi se kana kuma ke so no docteur a bi kuma de chara doni o ga jama ka keto aba kumbo baro mana nyaga tuma dula o frente o mo kana ina kungo ando kunye bi fragile de ko allaitement et grossesse o te ka sin dili ni konomaya yoro yewa allaitement et grossesse o yala docteur ameni ngali damine yala jagoya de don ni muso garsigera kasoro de min ba sina o masi dabo ye folo aka dabo konomaya nin koson wa jagoya te donc o ye famia baliade sisan ni muso la jolendo shinji ndlan wakati de bala ka demu minale ko chimi bidlan ka beno wakati de ka da kala kembe ka konomaya da nota kum se ka ke kamni kono damne shinji bidlan mais hormone do bi musola mon bidlan konomaya la o de bi shinji bloqué wala sa kana dlan funa dlan wakati sera no e denji kuma sunya ne o wakati dla o hormone ni fanga bi doya o la bi autorisation di kungoloma bo hormone masina indlan pour que ka shinji dlan sa ne ka barabana o do bato shinji te fen ko e ba lawla kama ka dlan hein mécanisme mudala kama ko ke mala déjà na wakati sera abike donc c'est ça noni e mana kono wereta o kono maya ina shinji ni mita doya ayerema parce que hal ni bi ka shindi dema shinji kuram were de bina dlan den kurain kama mais yano ka dlan mumbe ka koro komi den beni ka shinji do mani mati je shinji la kuyi ini ke shinji bina nyon fe nyela oh ola ni ye shinji mbla wala ima blawo ni kono were tara o fana bina shinji kura de dlan pour que aka kurain la bita soro korole o bi doya fuka ta jo oh kura bitla ka dlan ka beni bi ka shindi demu maye ka ta beno jigi wakati fana donc o dato imangante ka shinji dili jo ko parce que il a jolendo abi jo ayarema voilà sime jo ayarema oh nga demi be ka siminio ba kelen ka garsige soro yala obe se ka dembe ka simi ba garsigelendo den ka simi ni be se ka je de natani kanwa yala be se ka de natani be se ka bali bange strafe wa obi be se ka munde ke de na mimbe ba debela o yin ngali mu mo chama ba ke obi jorodi yala ne la atena ni muso min garsigelendo atena na ye o ka jigin ka sora jigituma ma se na fo kalo duru kalo woro kalo wolumla kono o e kelenye ouais abono be kele parce que me fa ngali flana minke nga yala na den nanao abina dumuni nyana ma soro sin na tuguni ka soro doyin be ka korake be kami ube akorom so be kami voilà uti nyogonya sira lawo ma chama ko hakila ko ni mana lajo sisan le fait ki bi ka shinji di dendoma obina toro la se kono ma mamunda ba to kono yere bitnye voilà ma mun ba to atiki bi jigin ka soro jigin wakati tinyo masifolo shinji dili na dibaliati na ni toro ekonoma yaka anoti nyoko nyesrala donc ni ya jate mine fana den fana ka soro mumbia abadebela ani shinji din ti nyonyesrala ale ti balo dalawo ale tonzo de ba balo ati nene kili dala nuna
a bɛ na ni kelen ni barajuru nin de ye donc a ka balo bɛɛ bɛ sɔrɔ o de fɛ barajuru in de b'a to a bɛ balo barajuru in de b'a to a bɛ fiɲɛ sama a mago bɛɛ de ɲɛnen don barajuru ni tonso in fɛ donc ani sinji mun y'a di den ma o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la voilà o faamuna dɔgɔtɔrɔ yala risque bɛ den na min bɛ ka sin min tuma min na ni ba bɛ i n'a fɔ sa den min bɛ ka sin min ba garisigɛlen don yala baasi bɛ se k'ale fana sɔrɔ sin na parce que an b'a mɛn muso b'a fɔ ko ko ni garisigɛlen don n'i taara ka sin di den ma m'a dɔn k'a b'a kɔnɔ boli a bɛ fariganmisɛnninw k'a la a bɛ fɛn yala a bɛ se ka bana dɔ lase a ma wa den min bɛ ka sin min k'a ba garisigɛlen to o ye bɛnsɛma de ye parce que hali ni mɔgɔ lajɔlen tɛ i b'a ye kuma dɔ la dɔgɔtɔrɔw b'a fiyɛ karisa e sinji in man ɲi ka n'a di den ma fo sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sinji la ni banakisɛ t'a la o ye hali ni gɛrɛsigɛlen tɛ hali ni gɛrɛsigɛlen fana don tant que banakisɛ bɛ sinji la a man kan tɛ ka di den ma parce que i bɛna bana de donc mais ni maa lajɔlen don sinji baasi t'a la o tɛna se ka tɔɔrɔ foyi de lase den ma a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun lajɔlen tɛ tɔɔrɔ min bɛ se ka den sɔrɔ dɔrɔn o de ye dɔ de bɛ bɔ sinji dita nin na donc ni dɔ bɔra a la a bɛ dɔgɔya den ɲɛ kɔrɔ o bɛ se k'a to den yɛrɛ bɛna ban sinji la o kɔfɛ a yɛrɛ ma k'a d'a kan ale mago bɛ sinji mun na a ma se effort kɛli ye pour que i k'a sɔrɔ muso la n'a taara nana se f'i ka effort ba de kɛ pour que i ka se ka sinji sɔrɔ wagati de la a b'i degun a bɛ ba yɛrɛ degun o la e yɛrɛ b'a bila i yɛrɛ ma ten n'o tɛ k'a fɔ a bɛ bana wɛrɛ las'a ma o tɛ kɛ bon fɛn mun ye sinji in fana dɔgɔyali ye maa se ko t'o la o n y'a f'i ye n ko kɔnɔmaya yɛrɛ de la fɛn dɔw de bɛ yen mun b'a to sinji in bɛ dɔgɔya a b'a sinji in bloqué wa ni wagati wɛrɛ sera a bɛ yamaruya di sinji ma a ka dilan den natɔ kama voilà a ma nɔgɔn tɛnɛ bɛ ka faamu nka dɔgɔtɔrɔw yala ba min yɛrɛ fana bɛ ka sin di k'a garisigɛlen to ka dɔwɛrɛ to sin na o yala a bɛ fɛn lase ale yɛrɛ sin ma wa i n'a fɔ sensibilité des seins qu'on allait pendant la grossesse bon o ye mun ye muso yɛrɛ filɛ nin ye ni i bɛ ka sin di den ma hali ni lajɔlen tɛ an ko sin di cogo yɛrɛ de b'a to muso yɛrɛ bɛ degun sɔrɔ sin na e m'a ye muso caman bɛ yen nɔ nɛn bɛ wuli sin na wagati min na o bɛ ka sin di den ma k'a da k'a di cogo man ɲi u bolo wa n'o bɛ k'a di kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ a bɛ fɛ ka fɛɛrɛli mun kɛ sinji n'a t'a kɛ parce que a di cogo fana y'o ye o de b'a to alors que mun ka ɲi i k'a di cogo ɲuman na mun b'a to den kɛtɔ la ka sin sama sinji in bɛɛ bɛ bɔ sin na a caman de bɛ na plus a b'a sama plus sinji bɛ caya sin na ka na mais sisan nɔ ni ba lajɔlen don komi dɔ bɛ bɔ sinji barika la n'o kɛra den kɛtɔ la k'a sama a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ mun lajɔlen tɛ mais ji bɛrɛ t'i sin na a bɛ dimi mun las'i ma a bɛ se k'o dimi de lase muso la kama donc n'o kɛra o bɛ dɔw obligé yɛrɛ o ka sinji di in jɔ parce que a tɔ nana kɛ i n'a fɔ sinji yɛrɛ tɛ ka dilan nka a bɛ ka den mun da don sin na o bɛ k'a diyagoya kariba bɛrɛ dun tɛ ka sɔrɔ an y'a fɔ n ko sin di cogo ɲuman yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ k'a k'i sin man k'i dimi ni sin min k'i dimi dɔrɔn o kɔrɔ ye i bɛ k'a dili mun kɛ den ma a sama cogo man ɲi den fɛ donc i ka segin a di cogo kan i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲɛ f'i ye a bɛ di cogo min na et puis hali sinji filɛ nin ye ni mɔgɔ bɛ sin den da bɔ sin na n ko kɛcogo de b'a la n'i b'a da don sin na i kan ka den k'a nun k'o den ɲɛsin sin nungun ma nka n ye mun kɔlɔsi mɔgɔw bɛ sin nungun in ɲɛsin den da de ma a ti ɲɛsin den da ma de a bɛ ɲɛsin nungun de ma den nun de ma n'a ɲɛsin o ma den fana da bɛ don sin yɔrɔ finman in bɛɛ de la ka na nungunin fitinin dɔrɔn don a da la parce que a bɛ maa caman ɲɛna ko den fitinin o tɛ se ka sin bɛrɛ minɛ a dan ye nungunin de ye non nungunin yɛrɛ kan ka bila fo gɔnɔ yɔrɔ la o la ni den mana sanfɛlanin bisi o la nungunin sinji bɛ suri a fɛ ka don den gɔnɔ la a t'i dimi a tɛ digi den na n'i y'a ye i bɛ ka sin di yɛrɛ di den ma a bɛ ka digi la dɔrɔn c'est que problème bɛ a di cogo la bon n'i bɛna a dabɔ fana i tɛ girin ka
a samate no ka balo ngi bi tege geni de ke den dala tege goni fitini ko ke den dala ka soro ka ato aba bla wala sa kan shinki era kana toro la se dema donc o nyefoli mo chambe no e bi ta soro uta famia ka fo docteur bi ka mun fo a troidi o de kanyama parce que d'autant plus ka bu nyana ko docteur ti shinji comme docteur e chey o le fait chey kon ti fen don shinji di koni shinji boli ko nuna ibita soro musokorba de banya don ba alors que ibita soro nyabi ka tabulo munna sisano follow dem ka kekuya ani sisan taw tekili ibita soro ibi kodoke de na follow fe sano abi ku mais sisan demseni ati ko afewo ibita soro kamna bi shina bi bandiya munu ke ibita soro follow ma korba o ba ki chogamna pour ka daka boshina o tale dabo blewu donc faut technique kuraw de kana mu iba jira la kafo wolo mundu ne fana yo badu donc shinji koni ni ibika di a défaut et mu yedro le fait que de boira shinji abi dora de katafe kono mayala donc na dun dora katafe ni demba sama abi ban shin toro doni abi dimi mun lase atigila mama o bato do ba dabo shina o uta sparadra noro shin dala wala sa den kanyugun ala voilà do rebe fruto kala me den do bo bemi aba minge ni o de lo era na ke fruto du na yo o bo to ka Rondo aba min pian do ben ko ke nonin kakala dembo be yala abe den ba segama den min ba min be ga sindi ni musola jolen e ka be ga sindi fana be ba segama ni bi ka shindi senge mbila o te shinji din senge de o kono ma yere senge ale ni bi ka den fitini mu lado o senge parce que mo ladoni o ye senge do ye I la jolen fana do o ye senge la menito don fo den ka de masan ba ka ta voyage la ka den yerani sengi ma katle duru kena la men ma dala ni se katle kelen da fana yo dima ni banda na ba datigala ka le kelen ma dala ni se ka da fana yo parce que nye bala tano ka fa kan no ko no gonte de la do ko no gonte hal e mun ti kala do kam den wulay ba evit le dama do kiti sunogo ibi kalo chama kiti sunogo shufe kuma title felama yaro mamu bi kala dongon o taka jugo etanyo docteur lactation et shinji dlalindi ni aussi ni shinji glani noyarao muni kanga kewla bon na noyara femundo manana yo anana yerema abita yerema wakati kodo voilà manga foi ko law yala ni yoro demi be ka simi aba simi ka soro aba garsigelendo wakati bi se ngo si est-ce que si fana logote boala yala sinji kelen do do ma farkolo be ka min dalema ka ba garsigelendo anini ka soro kelempe de tumbe ka sama est-ce que sinji u ye kelenye atene ke boala wa shinjo na ne ke bora la te fencha yewa ka soro a dabotma masesina folo evita soro sano nya fiengo ni musola jolendo ni ila jolendo de mumbila ibita soro shinji bidla o kama ni kono wereta abidlan misal la lagare inde kama o kura bidla le kama nga korole inta le tayo korole yai korke inde tayo toujours o bina jode ka kura were de la dogonin kama mumbato shin nege bi bo ala ibita soro ayere bina effort munke pour que shinji kadla nye bala shinji tikadla adun tika bere soro c'est comme ni mana den da don biberon na sisano biberon mu den asamani torotala nego ke bi shinda ma banya na ka bi se abi son shina de abi bawlaji parce que biberon ko kan no ka te meshinka ati for furnola donc aba kanja dro ati for furnola surtout era be miselita be wo babo tudin voilà na fora si ça era mba fora ikana dini biboro ikadi giflere ya do ko kanoko donc e forti fourni o lawo alors que doina ba dake shina ka bishide pour que ataseka shinji soro bona fora ako e forke wa bi ko ke fana shinji bereti bo obi denre décourager o bato abafo anere mago munanti ko nye soro bli ito nga jengo abi jakoti
hein n'a fɔra ko chaque fois baliku chaque fois fait de cas effort que ko do la wagati na se yɛrɛ n'a dabila de bi exemple kelen di ma o bi tari ke sinamuso ka ko la fo sistano muso dɔ b'e bolo ne taara o fɛ yen nɔ tout est prêt a ma se ka ɲɛfɔli ko la nga dɔn in f'i ka kale ka siyɛnw kɛ don o don i ka birika wuri kɛ ka sɔnsɔrɔliw kɛ wagati na se a bɛ dadigi k'i la donc n'i y'o tigi a bɛ k'o kɛ au début après a y'a kɛ de dabila a yɛrɛ jɛnnen ko ten sa o kɔrɔ y'a tɔɔrɔ la o ko la de o voilà denyɛrɛnin fana bɛ ten de o hadamaden yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ ko o ko la i t'o fɛ voilà n'i bɛ bɛ lafiya fɛ dɔgɔtɔrɔ yala muso bɛ se ka kɔrɔ ni dɔgɔ ka sin di a fila ma ɲɔgɔn fɛ wa awɔ o tɛ baasi ye parce que awɔ nin bangera nin ɲɛ nin kɔnɔ taara nin jiginna ka tila ka sin di kɔrɔ ma ka sin di dɔgɔnin ma filanun tɛ dɛ awɔ hali filanun tɛ i bɛ sin d'a bɛɛ ma kɔrɔ ni dɔgɔ mais i bɛ mun bila i kun na o de ye k'a fɔ sin kɔni u bɛɛ bɛ se k'a min a b'u bɛɛ mago ɲɛ hali n'i y'a di fa ma a tɛ fɛn tiɲɛ a ye awɔ o tɛ baasi y'a faamuya la fa o kɔrɔ o dɔgɔnin o bɛɛ ka o tɛ baasi ye n'a fɛn mun fara o ka taa b'o la ni mɔgɔ y'i bila i k'i muso si min ni muso y'i danga a b'i minɛ dɛ e ma sinji ta ni ɲɔgɔn cɛ de e ma si min donc cɛ min y'a muso jagoya yan ko f'a ka den dabɔ sin na m'a dɔn san 1 ni kalo dama ayi kalo 6 a tun ma san 1 sɔrɔ kalo 6 ko jama ka hakɛ to ko nin imbécile bɛ k'ale muso si mɔmɔ o bɛ k'o min u bɛ k'o a digira la yɛrɛ de a taara nɔnɔ bɔti caman san ko ka den dabɔ sin na ko parce que k'a bɛ ka min k'a ta tɛ k'ale de ta sisan ale bɛ si n'a muso ye ale bɛ ale muso si b'a da kɔnɔ de a ye den dabɔ sin na o de kosɔn donc sinji damadamanin minnu taara o kan fɛ o donc o muso damadamanin tɛ koyi ale t'a min kuma bɛɛ dɛ ni muso y'a danga a b'a minɛ dɛ a b'a minɛ fo k'a ɲɛ a kɛra a ba ye a y'a si min o a ye sinji min dɛ a ma kan ka kojugu k'a muso la dɛ n'o tɛ n'a y'i danga a b'i minɛ dɛ tɛnɛ donc Lamine donc den fila i bɛ se ka sin dun ma ɲɔgɔn fɛ kuma ye tiɲɛ ya comme an ka tabiya tɛ an yɛrɛ ma ye fewu k'a fɔ i b'i muso si min k'o min an t'o dɔn dɔgɔtɔrɔ an ka taa fɛ a caman sera dɔgɔtɔrɔ ninnu ma non mais Lamine a dɔw fana bɛ yen nɔ banaw don parce que aw de y'a to an b'a fɔ hadamadenw ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ i mɔnɛna i denmisɛnninlama i mɔnɛna o de y'a to ka denmisɛnninw jɛ fɛn dɔ la n'a tigi se kɛra ye wagati min na a bɛ taa ka nafolo don la denmisɛnnin mun y'a dabɔ sin na k'a sɔrɔ a ma se misali a ma fa sin na n'o kɛra baliku ye a taara sin san e bɛ se k'a bali o min la wa parce que o mɔnɛ b'ale la o n ko sin ka di dɔw ye naturellement a ka d'u ye dɛ ayi sin ka di ani k'a min o fana tɛ kelen ye o sin ka bɛ se ka min yɛrɛ e yɛrɛ ma exemple e ma kuma donc n ye exemple de d'aw ma tan nɔ mun donc o recherche bɛ se ka kɛ a jama yɛrɛ ka ca donc an bɛ yɔrɔ min na o de bɛ se ka ma kun an ka tɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na yala den kɔrɔbalen ni dɔgɔnin mun wolola sisan u bɛɛ bɛ se ka sinji min u bɛɛ bɛ se ka sin min mais i bɛ taa sɔrɔ sinji nin bɛna adapter dɔgɔnin de la parce que i bɛ taa sɔrɔ sinji yɛrɛ composition filɛ nin ye kelenw tɛ o sinji fɔlɔ bɛ yen laban bɛ yen nɔ donc i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ bɛ se ka continuer k'a min mais wagati dɔ bɛna se a nɛgɛ bɛ bɔ kɔrɔbalen in na o parce que a ti ka bɛn ale ka rythme ma ale mago bɛ sin fasugu mun na sinji hakɛ mun na ale t'o sɔrɔ a bɛ dɔgɔnin de b'o sɔrɔ sisan nɔ voilà a bɛ faamu o yɔrɔ la i bɛ kankuru kɔni dɔn awɔ n bɛ kankuru dɔn kɛ kankuru filɛ nin ye a ka foroko kɔnɔ yan kɔnɔbara foroko la sin nugu 4 de bɛ yen parce que den yɛrɛ a bɛ jigin k'a sɔrɔ den yɛrɛ ma se a fitisilama de don a bɛ taa nɔrɔ sin na fo k'a kunbaya ye a bɛ kɔnɔ wɛrɛ ta k'o kunbayalen to yen nɔ o fana bɛna jigin o fitisilama o bɛna sin i da bɛ di kelen na ye o ni nɔnɔ min bɛ b'o la ani o kɔrɔkɛli min bɛ yen o nɔnɔ tɛ kelen ye a b'u fila bɛ balo ten fo ka taa se dɔ in se dabu na a bɛ sɔrɔ k'o gɛn ka bɔ a yɛrɛ la ala ka ko tɛ ala ka ko don dɛ dɔgɔtɔrɔ
ni kɔrɔkɛ bɛ si min dɔgɔnin bɛ si min n'i bɛna kɔrɔkɛ dabɔ i b'o dabɔ cogo di bon i b'a dabɔ i n'a fɔ i bɛ den dabɔ cogoya min na ka kɔrɔ n'a kelen don den bɛ dabɔ ni nɛgɛnin de ye et puis ka dumunifɛnw don sin kɔrɔ parce que sin dɔrɔn tɛ den bɔ n'a kɛra kalo 6 ye ka ban i bɛ dumunifɛn wɛrɛw de don a kɔrɔ donc sin dɔrɔn t'a bɔ bilen donc wagati dɔ bɛ se a bɛ baliku dumuniw yɛrɛ kɛ o de y'a to ne ko n ko dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ ko den bɛ labɔ ni mun ye o dumuni mun sɔrɔli ka nɔgɔ i fɛ yen n'o de da ka nɔgɔ voilà donc i b'a dabɔ ni o de ye k'a sɔrɔ i ma taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ parce que i ɲɛ b'a la dumuni fɛn fɛn filɛ nin ye n'o bɛ ka dilan n'an bɛ k'u san pâtisserie ni fɛnw na nka bɛɛ sun b'anw de fɛ yan a bɛɛ nature b'anw de fɛ yan nɔ da nɔgɔ yɛrɛ la i bɛ t'i yɛrɛ tɔɔrɔ da gɛlɛn sanw na alors que da nɔgɔ sɛfan bɛ feere yan joli sɛfan balabala ye joli dɔrɔmɛ 15 o y'a cayalen yɛrɛ ye parce que i b'a san o de la ka n'a balabala ainsi de suite i bɛ taa sɔrɔ sɛfan den kelen barika mun b'o la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa dumunifɛn dɔ san 200 a t'o la voilà donc dɔw yɛrɛ b'u den daw bɔ ni buru ye a tigi bɛna ban malo la kɔfɛ walama ka ban to la si sera san 5 ye wala san 4 e bɛ busan ta kama k'a ka to dun alors que e ye san 3 de kɛ e tɛ ka dɔ wɛrɛ d'a ma kini jalan kɔ nati k'a la sisan e ko e bɛ fɛ k'a dege na la mais n'a ye nama dɔn a bɛ fɔnɔ don o don a yɛrɛ hinɛ b'i minɛ e yɛrɛ b'a to yen a yɛrɛ ma ten donc aw yɛrɛ ɲuman na a bɛ kɛ tubabula mɔgɔ ye ten voilà donc a bɛ dabɔ i n'a fɔ den tɔw bɛ dabɔ cogoya min na dɔrɔn Lamine den dabɔ filɛ nin ye n'a bɛ kɛ yɛrɛ i bɛ den fa dumuni na su fɛ n'i y'a fa ka ban a ka dugu tila fɛ n'a wulila n'a kasira ji d'a ma ka min Lamine kana dumuni fosi d'a ma su kɔnɔ fo ka dugu jɛ ni den ye mun kɛ n'i bɛ den dabɔ su fɛ yan'a ka sunɔgɔ i bɛ dumuni d'a ma k'a dun k'a fa n'a far'o la ka ban fo ka dugu jɛ dumuni wɛrɛ tɛ d'a ma n'a wulila n'a kasira i bɛ ji d'a ma Lamine i bɛ to o ji di de la dɛ Lamine su kɔnɔ yɛrɛ a tɛ wuli tuguni fo ka dugu jɛ n'a wulila sɔgɔmada fɛ o la i b'a ka daraka d'a ma o de ka ɲi den d'a ma mais n'i ko den e bɛ den dabɔ n'a ko ŋɛ e bɛ nɔnɔ don a da ou bien i bɛ dumuni don a da Lamine o ye dabɔ fila ye dɛ parce que i bɛna bila dugu tilafɛ dumuni de la o man ɲi ne kɔni ye n den fila bɛɛ dabɔ ten tɔ de a faamuna tɛnɛ ji suma a faamuna dɔgɔtɔrɔ ladilikan dɔ bɛ yen i bɛ min d'an balimaw ma an bɛ tɛmɛ wa bon ladilikan mun bɛ n bolo o de ye k'a fɔ mɔgɔ ni n y'a ye kɔlɔsi mɔgɔ caman a ka gɛlɛn ka dɔgɔkun kelen kɛ ko dɔ mana yɔrɔ la kɔnɔbara ko la ko parce que ale lajɔlen don ale dun jiginna nin y'a kalo 3 ye nin y'a kalo 4 ye kɔnɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ maaw ɲɛna k'o kan ka kɛ kɔnɔtiɲɛ sababu ye o man kan tɛ ka kɛ kɔnɔtiɲɛ sababu ye faamuyabaliya de don parce que e bɛ ka sinji mun di i kɛtɔ la ka sin di den ma o t'i lakana k'i kisi kɔnɔ tali ma o nka n'i ye kɔnɔ fana ta hali n'o y'a sɔrɔ i ye kɔnɔ ta sisan jiginni kɔfɛ kalo 1 o man kan tɛ ka kɛ sababu ye k'i kɔnɔbara in tiɲɛ kɔnɔbara in to yen a ka taa sinji mun i bɛ k'a di den ma continuer k'a d'a ma ani kɔnɔ in tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni sinji dɔ kuma sera a bɛ jɔ a yɛrɛ ma kura fana dilan kuma sera o bɛ dilan a yɛrɛ ma ani kɔnɔ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que anw fɛ yan nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw m'a faamuya sira mun fɛ parce que an bɛ bamananya ni silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ de donc fɛn caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ bamananya dun na ani silamɛya bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o seulement i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ kuranɛ mun bɛ ka ɲɛfɔ a bɛ ka fɔ kan mun na i t'a mɛn de telle sorte que i bɛ taa sɔrɔ kuma kelen bɛ yen kuranɛ tɛ fɛnw ta o tɔgɔ ma o mais mɔgɔw minnu b'a interpréter olu de b'a ɲɛfɔ ne ka interprétation ne ye ta tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc finalement mɔgɔ yɛrɛ nana kɛ est ce que kuranɛ yɛrɛ de m'a fɔ est ce que nin kɔnɔbara in ka bɔ yen nɔ o ye faamuyabaliya ye kuranɛ la a tɛ k'a fɔ n'i bɛ ka sin di den ma n'i ye kɔnɔ wɛrɛ ta k'o kɔnɔ ka tiɲɛ ka bɔ yen parce que kuranɛ fana dɔgɔtɔrɔya o bamananya o kuranɛ o a bɛɛ bɛ tali kɛ mun ka o ye lakana de ye dɔgɔtɔrɔ de bɛ se k'a f'i ye karisa bon e bɛ ka sin di mun di den ma i kelen ka kɔnɔbara mun ta kɔnɔbara in a bɛ se ka tɔɔrɔ lase e yɛrɛ ma o bɛ se ka kɛ a bɔli sababu ye walama a bɛ ka tɔɔrɔ lase den ma o bɛ se ka kɛ sababu ye a ka bɔ yen nɔ c'est comme tout de suite mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔn est-ce que kuranɛ
de b'a fɔ k'i bi sun ni nin b'i la ne taara karamɔgɔ yɛrɛ la sisan nɔ yala ne bɛ se ka sun n k'a b'a f'i ye taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ye ko bana mun b'e la walama e farikolo ni sun tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc e tɛ se k'a bila i yɛrɛ ma ten nɔ donc o bɛ cogoya min na faamuyabaliya dɔrɔn don mɔgɔw bolo sinon n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta kuranɛ bɛ fɛn 4 de fɔ mais a 4 la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama a nɔfɛ bon ne kɔni fɛ faamuyabaliya don sinon arabukan yɛrɛ la a bɛ fɔ ko farida o ye fɛn mun ye diyagoya ye an tɛ ɲɔgɔn sama o nɔfɛ interdit n'o ye haram ni ye an tɛ ɲɔgɔn sama o nɔfɛ mais mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama mun nɔfɛ dɛ olu yɛrɛ y'a kɛ o i m'a kɛ o a bɛɛ ka kan n'o ye sunna ye walama makurufu sunna ye mun ye n'i y'a kɛ baraji b'a la mais diyagoya tɛ i k'a kɛ makurufu ye i y'a kɛ o i m'a kɛ o interdit tɛ wa farida tɛ mais i bɛ taa sɔrɔ lakika ninnu yɛrɛ an b'olu de to yen pewu ka taa n yɛrɛ bila ko dɔw la minnu ni o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la alors k'i bɛ taa sɔrɔ lakikan yɛrɛ bɛ yen nɔ an b'o bila kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan ne bɛ sunna yɛrɛ kɛ n bɛ farida yɛrɛ to yen ka sunna kɛ alors que o yɛrɛ de tɛ diyagoya ye bon dɔgɔtɔrɔya sira ninnu fɛ i bɛ taa sɔrɔ ɲɔgɔn sama fana bɛ na o yɔrɔ de la o de b'a to sisan nɔ n'i mana diinɛ sira ta fɛn mun bɛ fɔ banabaatɔ yɛrɛ ye a yɛrɛ t'a faamuya alors que pour que e k'a faamuya dɛ e ka diinɛtigi mun bɛ k'a ɲɛ f'i ye il faut k'o fana ka taa dɔgɔtɔrɔ de yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ k'a f'a ye nin fura in bɛ baara kɛ cogoya min na walama nin fɛn in bɛ baara kɛ cogoya min na pour que ale yɛrɛ k'a fɔ a interdilen don ou bien a interdilen tɛ parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ nin interdit ye ou bien interdit o k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn o fɛn in bɛ baara kɛ cogoya min na e dun t'o dɔn f'i ka taa dɔgɔtɔrɔ de ɲininka ah dɔgɔtɔrɔ ne kɔni fɛ ni yala nin fɛn in a bɛ baara kɛ cogo di pour que e k'a lajɛ n'a ni kuranɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye e m'a ye fɔlɔ fɛ eau de javel n'i mana fɔ mɔgɔw ye choléra tun ye tatugu maaw la Mali la yan n'i kun ko mɔgɔw ma a y'aw javel kɛ seliji la baba ila haram donc mɔgɔw donc choléra kelen ka tatugu mɔgɔw la o wagati de la o kɔni sɔnna ɲɛkungu kan k'a fɔ diyagoya de don mina eau de javel tɛ k'a kɛ ji la o tɛ seliji tiɲɛ mais sisan nɔ est ce que eau de javel bɛ seliji tiɲɛ an bɛ ka ji ta donc faamuyabaliya de kun don ne yɛrɛ hakili tun b'a la lamini na an denmisɛnninlama ko caman tun bɛ yen minnu tun bɛ to ka ɲɛfɔ k'a fɔ nin interdilen don dina bi bina a bɛɛ bɛ kɛ o yɛrɛ de autorisélen don pour dire que mɔgɔw tun ma faamuyali kɛ dɔn voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ a diyara n ye k'an bɛ nɛgɛjuru labila sa nka yan'an ka taa an bɛ madame Ayidara fo Kadija Ayidara ale bɛ Kayindi a k'a bɛ k'an lamɛn nin kosɛbɛ madame Ayidara Kadija Ayidara a bɛ Kayindi n'o bɔra yen sa an bɛ Tarawele fo kosɛbɛ k'an ka foli b'a ye awɔ kɛ Tarawele ni monsieur ko k'a fɔ k'a furuma de yɔrɔ furuma e ma tila kalan na hali bi ala kalan mɔgɔ de bɛ tila kalan na wa an bɛ furumuso fɔ furuma Mahamadu Tarawele ale ye pièce feerela ye a n'a furumuso madame Tarawele Fati Sise o bɛ Miss Beauté coiffure Garantigibugu 2e plaque la k'an b'u olu bɛɛ lajɛlen fo Sumaworo an ko an balima minnu bɛ fɛ ka radio lamɛn o internet kan Wule FM a bɛ direct la an ka radio so an ka radio so Wule FM a bɛ direct la n'i bɛ taa Google kɔnɔ i bɛ cliquer kan dɔrɔn a bɛ page dɔ dayɛlɛ i bɛ Wule FM sɛbɛnna i bɛ cliquer o fana kan i bɛ kɔnɔni kɛ seconde dama dɔrɔn i bɛ radio mankan mɛn k'an ka foli bɛ Sumaworo ye nka awɔ kɛ monsieur Lenko ayiwa an tulo b'i la oui radio min b'i kɛrɛfɛ n'i m'a faga an ka ɲɔgɔn faamuyali bi gɛlɛya dɔɔni an tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la ne muso jiginna a bɛ kalo 7 bɔ n ko ne muso jiginna a bɛ kalo 7 bɔ quoi donc o kalo 7 kɔnɔna na a t'a ka laada ye quoi donc ne bɛ to ka fɛn bila n'an ni ɲɔgɔn cɛ furubato la bon ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni n bɛ furubato k'a fɛ n'a y'a sɔrɔ
ni ma fɛn bila ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ a tɛna garijɛgɛ quoi ka siran o de la donc o de la mɛ fɛn bila n'a ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn bila i n'a cɛ o kɔrɔ ye di i n'a fɔ a fugulan don fugulan nafaman don ou bien o n'a ɲɔgɔn oui bon mɔgɔ kɔni bɛ se ka lajɔ wagati bɛɛ an ko hali jiginni kɔfɛ n'i m'i ka laada ye o t'i bali i ka lajɔ maintenant ni muso jiginna i bɛ ka si mun di den ma n'i tɛ ka fɛn wɛrɛ di den ma sinji kɔ hali n'i tɛ ka ji d'a ma misali la a kɔni bɛ sinji min siɲɛ 12 walama siɲɛ 8 a dɔgɔyalen tile kɔnɔ o la o sinji din gansan bɛ se ka muso lakana i t'i kɔnɔ ta fo kalo 6 mais dɔw ta dan ye kalo 3 ye jango musow ka laada cogo tɛ kelen ye dɔw hali n'u bɛ ka sinji di den ma n ko laada bɛ na donc a tigi bɛ se ka kɔnɔ ta n'o wagatinin tɛmɛna sinji din tɛ se ka lakana kɛ bilen o f'i ka fɛn wɛrɛ de utiliser voilà a faamuna dɔgɔtɔrɔ a ko k'i k'a fɔ ale ɲɛna ko toxopositif chez une femme enceinte a n'a conséquence o ye mun de ye nka ni ko jaabi Lamine Soduf k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo han awɔ marakakɛ an n'a faamana ɲɔgɔn ma Dugure an n'a faamana dɛ awɔ kɛ k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛ k'a bɛna na bɔ aw ye studio kɔnɔ a bɛ diya n ye n'Ala sɔnn'a ma a n'a dalen bɛ est-ce que a tɛ muso 4 de kɛrɛfɛ sun na awɔ ale tabarikala tɛ jɔ la dɛ ale kɔni Kulubali ko k'u ka ta minɛ a bɛna 5nan yɛrɛ ka silamɛ furu siri ala tɛmɛ o ma ɲi dɛ awɔ ma ɲi Lamine k'i ka da a ye sariya sɔsɔ awɔ Dugure kɛ ni k'i ka da ne m'a fɔ dɛ Lamine de y'a fɔ dɔgɔtɔrɔ an ka taa fɛ baasi tɛ ale ko tonzobana bamanankan na a bɛ fɔ ten nɔ toxoplasmose toxopositif voilà chez une femme enceinte toxopositif kɔrɔ t'o la anw fɛ positif nin n'a yɛra sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ de bɛ kɛ parce que o b'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ bana kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ bana kura ye sɛgɛsɛgɛli kura mun bɛ kɛ o de b'a jira la nin ye bana kɔrɔ ye a tɛmɛna i fari y'a kɛlɛ a tɛna tɔɔrɔ lase ma a tɛna lase den ma nka n'o y'a sɔrɔ bana kura de don o la furakɛli bɛ k'o sira fɛ a dun caman bɛ yen u b'a f'i ye toxopositif n'i mana sɛgɛsɛgɛli kura in kɛ mun b'a jira yala bana kura de i bɛ taa sɔrɔ 100 sara o 100 sara 80 a bɛɛ ye bana kɔrɔ de ye ne yɛrɛ faamana ka toxo yɛrɛ ye mun ye a banalama yɛrɛ ye a bɛ san 4 bɔ sisan pour dire que musokɔnɔma fɛn fɛn sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ o de ye k'a jira yala bana kɔrɔ don wa kura don o y'a kibaruya fɔlɔ kibaruya filanan n b'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ ne ka kɔnɔbara fɔlɔ a tiɲɛna ka sababu kɛ tonso bana ye filanan fana kɛra tan sabanan naaninan fo dɔw bɛna furakɛli la tonso bana in ma ban fɔlɔ dɛ tonso bana tɛ den faga siɲɛ 2 o a bɛ se ka kɛ kɔnɔ kelen kɔni tiɲɛ sababu ye nka a tɛ se ka kɛ filanan ni sabanan i bɛ segin o yɔrɔ nin kan donc ni tonso bana yera min na a tɛ fɔ ten ne wa ni i kɔnɔ cɛra siɲɛ 1 kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko n kɔnɔ tiɲɛna siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 ko parce que tonso ɲimi bɛ na donc tonso ɲimi bɛ kɔnɔ tiɲɛ siɲɛ 1 pe dɔrɔn de fɛn fɛn bɛ k'o kɔfɛ o si tɛ tonso ɲimi o ye bana wɛrɛw de ye n'o tɛ tonso ɲimi in tɛ o voilà il faut que mɔgɔ de ko n'a ye kɔnɔ tiɲɛ e ma siɲɛ 1 i ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ i kɔnɔ tonso ɲimi in t'a kɛ tuguni dɔ bɛ fɛn wɛrɛ de b'a kɛ donc maintenant sisan n'a ye kɔnɔ tiɲɛ siɲɛ 1 o ye tonso ɲimi in bannen ye farikolo la de parce que tonso ɲimi yɛrɛ bɛ mɔgɔ minɛ k'a sɔrɔ tamasiyɛn t'a la o a bɛ musolaka mun na tamasiyɛn t'o la o mais hali ni tamasiyɛn t'i la a bɛ se ka tɔɔrɔ lase kɔnɔmaya in ma a b'a to den dilan cogo a tɛ dafa a bɛ se ka kɛ kunkolo sɛmɛn t'a la n'i tora ka télé lajɛ nin tile 2 in na i bɛ bana dɔ kɔmɛ ko virus zika mɔgɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka a kuma doro a b'olu ɲɛna ko ni Ebola bɛɛ dama ka kan tellement a tɔgɔ bonyana alors que différence b'a ni Ebola cɛ Ebola bɛ mɔgɔ min na a bɛ mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ 100 ta n'a ye Ebola y'o sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 50 ka taa bila 90 na a b'olu de faga alors que zika in ale ti mɔgɔ faga o mais munna jɔrɔnanko do dɔgɔtɔrɔw fɛ parce que n'a ye muso lajɔlen sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye a tigi kunkolo sɛmɛ
kunkolo bɛ kɛ fitinin n t'a dɔn ni dala ka hadamadenw ye kunkolo laban kunkolo t'a sɔrɔ kunkolo fitinin i b'a fɔ k'i kɛmɛ ka maa dɔ de kunkolo ta k'a bɔ o la ka n'a bila mɔgɔ wɛrɛ fari la donc o la a tigi bɛ kɛ aw b'a fɔ minnu ma ko amalidɛm donc a tɔɔrɔma yɔrɔ ye o de ye sinon ale bi fari dimi bila i la ka kolo dimi ninnu bila i la donc ka farigani k'i da wagatinin kunkurunin a bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ lase a tigilama ma bon tonsobana in fana filɛ nin ye n'i mana a jateminɛ n'ale donna musolaka la a tɛ foyi lase ma mais a bɛ tɔɔrɔ mun lase kɔnɔmaya ma dɛ an bi jɔrɔ n'o de ye voilà. dɔgɔtɔrɔ o tɔɔrɔ in fana ye jɔrɔbɔ dɛ bɛɛ bɛ boli la garisɛgɛ min nɔfɛ n'a bɛ to k'o tiɲɛ e ma sɔn dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko muso min ni col de l'utérus t'a la k'o bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ wa o kɔni tɛ se ka fana cogo di o tɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ denso da t'e la e bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ cogo di denso da t'e la a ka gɛlɛn a tigi yɛrɛ ka laada ye o parce que denso da tɛ na o kɔrɔ ka ca o kɔrɔ ye denso yɛrɛ ti maa mun na fɔlɔ nka dɔw ta denso b'u la nka da in dilan cogo ala fɛ a ma dafa a bɛ se ka kɛ a tigi yɛrɛ t'a ka laada ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ laada yɛrɛ bɛ so kolon in kalo o kalo kɔnɔdimi b'u minɛ n'o ye gangi kɔnɔdimi ye mais laada tina kabini denmisɛnninlama san 11 i b'a ye kɔnɔdimi b'u minɛ fo ka t'u si se san 15 ye o bɛ taa so dɔgɔtɔrɔso la tuma min na o b'a sɔrɔ u dara donc joli kɛn bɛ ka denso kɔnɔna fa fo k'a toli donc i b'a ye kabini don min na a taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a opéré ka joli in labɔ a tigi bɛ lafiya o don donc o y'a cogoya dɔ ye donc denso da kɔni ni problème b'a la dɔrɔn a bɛ se ka ko lase kɔnɔmaya ta fanfɛla ani laada ta fanfɛla la parce que n'i y'a ye kɔnɔmaya walama laada a sababu bɔ denso de la. Voilà. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fonifu 11 kuma b'i bolo. An ce. Maa ni ce. Lamine ça va? Ça va bien merci. Ne b'a fɛ ka docteur ɲininka. Ma question sɛmɛ monsieur le Goni tɛnɛn fana la. U b'a fɔ ko ni muso jiginna a bɛ sin fɔlɔ mun di den fɔlɔ ma k'an k'o de di den tɔ bɛɛ ma k'a bɛ di den tɔ denw tun de ɲɔgɔn na. Bon, je ne sais pas ni dɔgɔtɔrɔya bɛ fɛn fɔ a la bon an bamananw kɔni b'a fɔ. Bon dɔgɔtɔrɔya bɛ mun fɔ o de ye k'a fɔ sinji. Lamini n'i ka vɛsi fila ma minɛ. Kante. Kante n'ala sɔnna. E ta b'i fo. Dubira ale yɛrɛ de ɲininka n ka maninka cɛkɔrɔba a ka kɛnɛ kɔni. Cɛkɔrɔba. Awɔ i b'i ka foli fɔ a ye. Ala k'aw bolo mɛn a la. Ami Abi Kante. Sinji an delila k'a nafa fɔ yan nɔ. N ko sinji dili a bɛ tin de don den ni ba cɛ nka k'a fɔ ale ye sira mun fɔ ale a b'a dɔn den ni den tɔ cɛ o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la o dɔgɔtɔrɔya sira fɛ parce que sinji ti ka bɔ den tɔw la o a bɛ ka bɔ ba de la donc gɛrɛ ɲɔgɔnna a bɛ na n'o de ye ba ani den furancɛ la o de y'a to hali sisan nɔ an bɛ to k'a fɔ muso lajɔlenw ma ni a tigi jiginna kabini jiginniso kɔnɔ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ a sin ma ko a ka sin di den ma jiginni kɔfɛ o de y'a to an bɛ sin yɛrɛ ni muso jiginna i b'a ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ a yan'a ka barajuru tigɛ a bɛ den da muso disi la k'a sɔrɔ barajuru yɛrɛ ma tigɛ a bɛ barajuru tigɛ ka muso den to a disi la den hali ni dɔgɔtɔrɔw mana a jɔsi i b'a ye dɔgɔtɔrɔw ti den ko n k'u b'a jɔsi i bɛ taa sɔrɔ a tɛgɛ yan fanw ani sin nungu ninnu dɔgɔtɔrɔw t'olu jɔsi parce que ala kɛn bɛ ka fɛn dɔ kɛ den ni ba cɛ a bɛ n'a fɔ kasa gɛlɛnnin dɔ de bɛ yen mun b'a to den yɛrɛ bɛ sinji yɛrɛ ko ni a yɛrɛ ma ka taa sin nɔfɛ k'a da don a la e ma baganw tɛ ya bagan den bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin y'a ba ye ba tɔw cɛ la mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o fana de bɛ den n'a ba cɛ donc an ka a tɔgɔ ye di modernité nin de nana n'a ye an bɛ fɛ k'o bɔ yen nɔ i m'a ye hali wagati dɔ la dɔgɔtɔrɔw tun b'a fɔ a ye denw ko wagati wɛrɛ nana sɛgɛsɛgɛliw kelen dɔgɔtɔrɔw tilala k'a fɔ aw minnu kun bɛ den ko dɛ sisan aw kan'u ko bilen parce que don don dɔgɔtɔrɔ
mɔgɔkɔrɔbaw ko n tɛ ni aw ka tubabu mɔgɔkɔrɔbaw ye dɛ an ka farafin mɔgɔkɔrɔbaw ko ni den bangera a y'a ko n'aw m'a ko kasa gɛlɛnin dɔ bɛ tugu a kɔ a ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ a bi su barigon wusulan latigɔlɔn barigon kɔnɔ a tɛ taa n'a tigi y'a ko ɲɛgɛn kɔnɔ n'a bɔra a la minute n'i donna a nɔ la i tɛ se k'i ko i bɛ bɔ fɔlɔ k'i jɔ ka da bɛɛ yɛlɛ ka ɲɛgɛn da yɛlɛ ka fo kasa in ka taa n'o tɛ i tɛ se ka nakili ɲɛgɛn kɔnɔ est ce que o tɛ denɲɛrɛnin jɛko baliya de ye n'aw tubabu ko ka denw ko a tilara ka na fɔ ko kana denw ko a ye tubabu denw aw kana olu ko an ka farafinta ninnu i b'o goro ni fu ye et puis fu kɛnɛ i taara sa sugu d'accord baasi tɛ bon o de y'a to Lamine ni mɔgɔ bɛ kuma dɔnni kan i b'i kuma ni dalu dɔw de ye donc dalu ni a ma bɔ maa wɛrɛ yɔrɔ la dɛ o k'a sɔrɔ a bɔra e yɛrɛ de yɔrɔ la parce que sisan ni mɔgɔ jiginna dɔgɔtɔrɔso la dɔnniw minnu bɛ ka kɛ tout ça la ça veut dire que muso 1000 jiginna muso 1000 cɛla nin ko in de kɛra a ye tɔɔrɔ jumɛn de las'a ma a ye tɔɔrɔ jumɛn de lase a den ma a ye nafa jumɛn de lase a ma a ye nafa jumɛn de lase a den ma e bi ko dalu minnu fɔ n'a maakɔrɔbaw bolo n ko dalu fana de bi dɔgɔtɔrɔw bolo den joli de jiginna dɔgɔtɔrɔso la k'u suit fo ka t'u si se mɔgɔkɔrɔbaya ma n ko études fana bi kɛ ten nɔ de i bi taa sɔrɔ sisan nɔ ne ka thèse la ne ka doctorat thèse ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ an b'a dilan a bɛ n'a fɔ livre jate c'est-à-dire n'i tilala kalan na mémoire bɛ yen nɔ ani thèse tɛ kelen ye mémoire ye doctorat ye n'i tilala spécialisation na mémoire bɛ yen nɔ donc thèse ye doctorat ye i bɛ taa sɔrɔ bon ne ka fɛnkɛ tun bɛ tali kɛ muso 625 de la olu de kun fara la u fara kun dɔnnen don ko mun na joli de farali a ye nafa las'u ma n'u kun ma fara ko b'u sɔrɔ joli de farali ye tɔɔrɔ las'u ma o muso 625 in o cɛla o donc o b'a sɔrɔ olu sera dɔgɔtɔrɔso la fo ka t'u kɛnɛya wagati min na u bi balo la wa u den bi balo la wa donc o de ye dalu ye e bolo k'a fɔ maa 600 a tɔɔrɔ maa si sɔrɔ a bɛɛ balo la a bɛɛ den balo la y'a dɔn o ye dalu ye mun a kɛra e yɛrɛ ɲɛna e bɛ k'o mun fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka taa ne fana denw minnu n'u wolola dɔgɔtɔrɔso la kun n'olu fana kasa t'u nɔfɛ kun n ko ne fana ka dalu ye o de wa ne ka dalu tɛ n yɛrɛ dama denw ye dɛ den ba joli joli minnu wolola olu fana dɔgɔtɔrɔw m'u ko wa kasa t'u nɔfɛ n bɛ fɛn wɛrɛ f'i ye césarienne ko filɛ nin ye Lamine y'a dɔn fɔlɔ fɛ ni césarienne kun kɛra pansement i bɛ se ka kalo 1 kalo 2 k'a la a ko ti ban césarienne yɛrɛ kun bɛ kɛ banabaatɔ bɛ da dɔgɔtɔrɔso la kalo 1 joliw bɛ k'a la mais sisan i bɛ césarienne kɛ mɔgɔ la bi a bɛ taa so sini wa pansement ti k'a tigi la a bɛ kɛnɛya parce que dɔlu de fana nana n'o ye an ye musow opérer an y'a sɔrɔ pansement bɛ to ka kɛ minnu na an kun bɛ musow ta par hasard yɛrɛ Lamine k'u opérer n'i ye muso 10 opérer tile kɔnɔ sisan 5 i bɛ pansement kɛ 5 i tɛ foyi kɛ i b'a to yen ten donc muso 2000 opérelen a yera k'a fɔ o 2000 in cɛla 1000 mun misalila pansement kɛra la ani 1000 mun pansement ma k'a la minnu pansement ma k'u la dɛ olu yɛrɛ kɛnɛyali diyara ka tɛmɛ pansement mun kɛra minnu la ye o tuma na pansement nafa jumɛn de b'a la o kɔrɔ ye pansement in nafa t'a la alors que docteur yɛrɛ de kun na ni pansement ye fɔlɔ fɛ ni bana k'a kɛ fo banabaatɔ docteur ne yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya cogo di k'a sɔrɔ pansement madame pansement tɛ k'i la i bɛ kɛnɛya ten i b'a tigi opérer bi césarienne la i bɛ taa sɔrɔ sini sɔgɔma i bɛ joli hali t'a ye i yɛrɛ de b'a fɔ to k'a jɔsi so pourtant a kɛnɛyara k'a sɔrɔ foyi ma k'a la donc o de ye dalu ye anw bolo ale ni ɲ'a mɛn olu tɛ kelen ye o ɲ'a mɛn kɔni mɔgɔ b'i fari t'a la ni kuma kɔrɔma don i kan'a kɛ hali ni kɔrɔma tɛ kan'a kɛ parce que kɔrɔbɔli ma e t'a dɔn mun bɛ bɔ a la o alors que an t'an bɛ mun f'i ye i bɛ taa sɔrɔ a kɛra de ko ma bɔ a la voilà. Ala ka dɛmɛ kɛ nɛgɛjuru ye 21 0 10 yɛrɛ tilenna k'an bɛ Sikasokaw ni Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo allo oui n balimakɛ radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an tulo b'i la foli diyara an ye n ce weleli la
Docteur, comment reconnaître la faiblesse sexuelle? Car je vais bientôt me marier, et comment éviter la faiblesse sexuelle? Ale ka ɲininkali ale yɛrɛ de bɛna faiblesse sexuelle bila a yɛrɛ la n'o tɛ a t'a la o i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ mun bɛ fɛ ka furu ale t'a dɔn n'a bɛ cɛya la a yɛrɛ ɲuman na docteur wala a tɛ cɛya la yala o bɛ dɔn cogo di i bɛ hakɛ to maa kɔni ni maaya bɛ wuli dɔrɔn o kɔrɔ i bɛ cɛya la kana ko wɛrɛ ɲɛɲini o parce que e tɛna se k'o dɔn n'i ma baara kɛ n'a ye bon a tigilama dɔ i bɛ taa sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka don a ko la a jɔrɔlen don bɔ a bɛ jɔrɔ mun kɛ dɛ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ cɛya la o jɔrɔ in de bɛ n'ale bɔ cɛya la n'o tɛ a farikolo a bɛ se ka kɛ baasi foyi t'a la voilà ayiwa baasi tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni 11 kuma b'i bolo o tigi taara dɔgɔtɔrɔ halisa ɲininkaliw ka ca ko k'i fo kosɛbɛ ayiwa ko ɲininkali min b'ale bolo k'ale garisigɛlen don kalo 4 ani dɔgɔkun 1 filaninw na a ko sufɛ k'a y'a lakɔlɔsi ko ale kɔnɔ bɛ ja quoi ani fana k'a bɛ funu k'a bɛ fɛ k'a faamu ko o contraction ninnu o ye den bɛ ka bouger de wa ou bien mun don k'a bɛ fɛ k'o faamu ko fana k'a bɛ taa sugunɛkɛ la miniti 20 o miniti 20 ko f'a ka taa ɲɛgɛn na. Bon o sababu tɛ bɔ den na o sababu bɔ infection de la donc ni banakisɛ bɛ jango sugunɛ sira la donc i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ bɛ se ka bɔ i bɛ hakɛ to musoya minɛnw na ka taa yɛrɛ sɔrɔ sugunɛ o yɛrɛ de ka teli ka kɛ kɔnɔ tiɲɛ sababu ye parce que o de bɛ tin wuli a tigi la n'o ye kɔnɔdimi ye ani den ka tantanni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o den ka tantanni tɛ foyi tiɲɛ kɔnɔmaya ye wa den ka tantanni i yɛrɛ de b'a santi a b'a sen kɛ k'i tan i fari yɔrɔ dɔn donc c'est comme ni hadamaden mana e tan cogoya min na n ko den fana b'i tan ten de o ni kɔnɔdimi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kɔnɔdimi kɔni sababu ye infection de voilà donc ayi kɔnɔ golo bɛ ja n y'a faamuya o ye contraction in de ye mais contraction wuli sababu ye mun ye o ye infection ye dɔgɔtɔrɔ ko kɔnɔ bɛ tiɲɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen na wa o kɔrɔ ye ko n'o bɛ kɛ ko kɔnɔ tiɲɛ k'o ye jeli ye ko k'i ɲininka kɔnɔ bon kɔnɔ a tiɲɛni pour que dɔgɔtɔrɔ k'a tiɲɛ sariya dɔ de b'a kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ kɔnɔ tiɲɛ man ka kɛ parce que sariya b'a yamaruya i man ka kɔnɔ tiɲɛ parce que kɔnɔ tiɲɛ ye fasugu 2 ye mun ye lawuli in kama ye tɔɔrɔ tɛ n ka kɔnɔbara in baasi t'a la o interdilen don Mali sariya fɛ mais mun ye kɔnɔbara b'i la dɔgɔtɔrɔ de y'a ye kɔnɔ in tɛ ɲuman ye hali ne m'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ b'o bɔ yen parce que a b'a dɔn o man ɲi e ma kɔnɔbara yɛrɛ man ɲi o y'a fɔlɔ ye filanan i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara bɛ se ka hali kalo 7 sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye an b'i lajigin an bɛ césarienne kɛ n'o tɛ den tɛ se ka kalo 8 sɔrɔ a bɛ sa donc o ye kɔnɔ tiɲɛ sababu dɔw ye donc kɔnɔ kɔni pour que a ka tiɲɛ o k'a sɔrɔ dalu de bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo k'a fɔ n'a ma tiɲɛ e fari tɛ s'a kɔrɔ a bɛ k'i sababu ye wala kɔnɔbara yɛrɛ mun b'i la kɔnɔ ɲuman tɛ voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna allo allo ayiwa kayikaw ma nɔgɔ su datɛ dɛ yɛrɛ tilenna allo allo Lamine oui comment vous allez ça va je suis en direct awɔ a ka émission a ka di n ye trop allo awɔ an bɛ k'i lamɛnɛ oui a ka émission c'est intéressant allo awɔ an bɛ k'i lamɛnɛ i bɛ se k'i ka kuma kɛ ouais n ka émission c'est intéressant vous êtes en avance de votre temps quoi je sais pas n'a bɛ ka n hakilina faamu awɔ parce que ni émission sugu a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka ko caman dɔn quoi allo awɔ an bɛ k'i lamɛn bon n bɛ min fɛnɛ fɔ ka fara o kan débat daminɛ la tɛnɛ ye kuma dɔ fɔ allo awɔ ko Mali ko la ko i bɛna ɲɛji bɔ mais n bɛ min fɔ a ye o la Mali ko la kɔni an kɔni an yɛrɛ dabali bannen don parce que Mali ko la sisan an kɔni an sigilen don an sadon kɔnɔ n'an sara u bɛ taa an su don quoi
Allo? An tulo b'i la oui. N ko Mali ko la an sigilen don k'an sa don kɔnɔ n'an sara don min na dɔrɔn u bɛ taa su don. I m'a faamu? Parce que n'a fɔra mɔgɔ minnu yɛrɛ kalalen don k'olu kan k'anw dɛmɛ k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la n'olu yɛrɛ de ye jamana in tiɲɛbagaw ye. Allo? An tulo b'i la oui. N ko n'a fɔra k'olu de ye jamana in tiɲɛbagaw ye. Awɔ. A bɛ an minnu ma ɲɛfɛla sɔrɔ a b'an tɔɔrɔ dɔɔnin quoi. Allo? A faamuna oui. Voilà, comme nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka wolo a ka émission na. A faamuna. Je vous encourage beaucoup. A diyara n ye. Voilà. An b'i fo kosɛbɛ i ni ce weleli la. Merci. Ala ka hakilima d'a ma. Dɔgɔtɔrɔ, ko yala ko muso min ye denmisɛnnin fitinin ye k'o bɛ se ka cancer de col sɔrɔ wa? Ko ani fana ko muso bɛ se k'i yɛrɛ tanga cancer de col ma cogo di? Une fille vierge. Bon, cancer de col bɛ sɔrɔ furubato de fɛ, kafoɲɔgɔnya fɛ. I y'a dɔn fɔlɔ fɛ an k'i ma an ka teli k'a ye mɔgɔw la minnu bɛ san 50 ninnu na ka yɛlɛ. Mais sisan an b'a ye denmisɛnninw la hali san 20. K'a d'a ka jogow yɛlɛmana. Mɔgɔ mun sisan nɔ e bɛ cɛ kelen don dɔn kabini Ala k'i da. Fo ka t'i si se san 50 ye. Donc o tigi o man teli ka cancer sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ mun ye cɛ 3 cɛ 4 dɔn kan. Parce que a bɛ sɔrɔ furubato de fɛ. Donc e de ka teli ka banakisɛ sɔrɔ e ni mun ni maa 3 jɛra ka tɛmɛ mɔgɔ mun ni maa 1 bɛ jɛ ka o. O ye kafoɲɔgɔnya banaw bɛɛ de ye o. Ni fɔlɔ n'a m'a d'i ma, filanan o m'a d'i ma, sabanan o tɛn'i jɛ o. Bon fɛn mun ye lakana cogo ye fasugu 2 don vaccin o da ka ca kosɛbɛ. Mais lakana bɛ mun ni mɔgɔ mun ye furubato de daminɛ o lakana in bɛ daminɛ e yɔrɔ la. N'i b'o lakana fana kɛ fo ka t'i sa cancer du col t'i sɔrɔ o tant qu'il b'o lakana kɛ. O de ye k'a fɔ i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan ni dɔgɔtɔrɔ ma fɛn y'i la san wɛrɛ a b'i lajɛ lajɛli yɛrɛ tɛ tɛmɛ minute 5 kan n'a y'i lajɛ san wɛrɛ san 3 o san 3 i b'i lajɛ fo ka t'i si se san 60 ye donc n'i si tɛmɛna san 65 ye ale t'i sɔrɔ bilen voilà. Ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 01 yɛrɛ tilenna. Allô? Oui, comment b'i bolo? An tilenna. N'an ce. Allô? Oui, an y'i laminɛ ne ba. An su ne fa. Awa. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ yan. Ko yala muso ka den cɛya n'a musoya k'a bɛ sɔrɔ cɛ de fɛ wa ou bien a bɛ sɔrɔ muso de fɛ? O jaabira ka tɛmɛ ne ba o bɛ sɔrɔ cɛ de fɛ. N ko jaabira ka tɛmɛ cɛ de bɛ denmuso ni den cɛ di muso ma. Cɛ de b'a di yan. Ne ma se k'o yɔrɔ de faamuya quoi. E m'o faamuya sira jumɛn fɛ? I n'a fɔ sisan nɔ cogo di cɛ bɛ dencɛ ni denmuso dige? Ne ba e ka kalan fana ma se o yɔrɔ ye o. N ko ne yɛrɛ n'i y'a ye n y'a faamuya n ye kalan dɔ de kɛ ka se a yɔrɔ ma. A bɛ n'a fɔ ne k'i ma soso cɛman n'a musoman e b'o dɔn wa? I y'a dɔn ne tɛna o kuma kɔni k'e fɛ ne b'a f'i ye soso de bɛ sumaya bila mɔgɔ la nka musoman n'a cɛman n b'o ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔw de ye sa kɛ. N'o tɛ e tɛna foyi faamuya o la e yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ in yɛrɛ fa b'a la o. Cogoya min na nin soso fitinin ale b'o cɛya n'a musoya ye cogo di? Alors que hali fɛn mun t'i ye ɲɛ la est ce que i bɛ hakɛ to cɛ denkisɛ e b'o y'i ɲɛ la wa? Ayi. N ko dɔgɔtɔrɔ b'a y'a ɲɛna f'a b'a fɔ denkisɛ nin ye 20 de ye f'a b'a jate. Awɔ. Ne y'a faamu. I ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka kalo labɔ bɛ de kalo tile 27 k'a bɛ fɛ k'a dɔn sisan ale ka jour d'ovulation ye don min ye. Tile 14 don. Tile 14 don. Ko Norvel 72 ko ye mun ye? Bon ma a faamuya k'a sɛbɛn ka ɲɛ. Ayiwa basi tɛ. An bɛ taa fɛ halisa ko k'i fɔ kosɛbɛ k'ale bɛ fɛ k'a dɔn ko si c'est possible de savoir si une jeune fille qui n'est pas mariée peut avoir des enfants s'il a des expériences pour le connaître avant son mariage. Ko yala ko bogotigini bɛ se k'a dɔn k'ale bɛ se ka den sɔrɔ yan'a ka don furuso kɔnɔ wa? Bon sɛgɛsɛgɛli dɔw de b'o jira nka sɛgɛsɛgɛliw dɔgɔtɔrɔw b'a d'i ma parce que n'o y'a sɔrɔ i furu la mɔgɔ dɔw bɛ se ka i furubali parce que analyse dɔw bɛ yen nɔ o man ka kɛ mɔgɔ yɔrɔ la mun ma furu
dɔw bɛ yen nɔ o bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ la mun furu la mais a bɛ se ka kɛ a tigi sanna a kun bɛ furu la a bɔr'o la walama a ye furubato daminɛ a ye kafoɲɔgɔnya daminɛ mɔgɔ bɛ yen mun ma furu mais i bɛ taa sɔrɔ a ye mun kɛ kafoɲɔgɔnya la minnu furulen don o m'o kɛ o a ye den yɛrɛ ɲini a m'a sɔrɔ donc sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka k'o tigi yɔrɔ la kɛ n'o tɛ misali la mɔgɔ ma furubato daminɛ sisan i furulen kɔ donc dɔgɔtɔrɔ bɛ temps dɔ de d'i ma pour que sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ parce que o de y'a to hali ma den sɔrɔ den ko gɛlɛyara o définition anw fɔ i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ fɛ an b'a fɔ n'i ye san 2 de kɛ furu la i n'i cɛ bɛ ɲɔgɔn kan i ti ka kafuɲɔgɔnya i ti ka planning ko ninnu kɛ o la i ma den sɔrɔ an b'a fɔ i ka den ko gɛlɛya cɛ ka den ko gɛlɛyara mais sisan a nana bila san 1 na donc n'i ye san 1 kɛ furu la i ma den sɔrɔ alors k'i n'i cɛ bɛ ɲɔgɔn kan wa i m'i yɛrɛ bala sɔrɔli fana la donc a bɛ fɔ e ka den ko gɛlɛyara o la sɛgɛsɛgɛliw minnu kan ka kɛ olu bɛ kɛ mais yan'o cɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ kɛ minnu tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma i n'a fɔ infection ninnu ɲɛɲini ni écho ninnu mais sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ taa taali kɛ fo ka taa trompe radio ninnu kɛ donc o la dɔgɔtɔrɔ bi o to yen fɔlɔ ka se wagati dɔ ye voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo Manche, kuma b'i bolo? Docteur, ne la jɔlen ne negera de charbon ne bɛ charbon dun dɛ yɔrɔ tɛ sɔrɔ tɛ mɔgɔ ma bon charbon filɛ nin ye i lajɔlen don i lajɔlen tɛ mɔgɔ man ka a dun charbon awɔ parce que n'i y'a jateminɛ bɔgɔnin filɛ nin ye ani charbon ninnu bɛɛ ye fɛn kelen ko mɔgɔw bɛ yen minnu t'o si dɔn i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa papiyew dun walama u bɛ taa a tɔgɔ ye di bɔgɔ dun fɛn de b'u bila a la donc den a bɛ se ka kɛ fari yɛrɛ ye parce que fari dɛsɛlen don fɛn dɔ la i bɛ k'o ɲini yɔrɔ dɔ la dɔw bɛ se ka kɛ lamɔ yɛrɛ ye o bɛ tali kɛ i n'a fɔ hali mɔgɔ min bɛ sigirɛti ninnu min ou bien ka donc i bɛ don ko la tuma dɔ la parce que i b'a yɔrɔ la i b'a kɛ yɔrɔ la après n'i kɛra balikuyo n'i ko k'i b'a bila i tɛna se k'a bila bilen n'o tɛ n'i y'a mɛn i bɛ bɔgɔ don a don ta bɔ tan i bɛ yɔrɔ la cɛncɛn bɛ yɔrɔ min na kɛ e bɛ yɔrɔ min na karo de bɛ yen gidɔrɔn bɛ sirabaw kan y'a dɔn hali ni e lamɔna o yɔrɔ la e tɛna se ka kɛ bɔgɔ dunna ye o parce que i t'a a tɛ yen fɛn min bɛ yen k'i bɛ k'o de kɛbaa ye donc il faut que a bilali fana kunkolola ko dɔrɔn don parce que e yɛrɛ b'a dɔn dumuni tɛ o dumuni filɛ nin ye a bɛ nafa mun lase mɔgɔ ma parce que a bɛ bayɛlɛmani mun kɛ ka taa kɛ fɛn dɔ de bɛ bɔ dumuni na o de bɛ kɛ hadamaden joli ye k'i balo a fan tɔ bɛ bɔ banako taga fɛ donc n'i taara fɛn wɛrɛ dun mun t'o ye o bɛ kɛ sababu ye hali mun yɛrɛ kan ka nafa lase ma o tɛna nafa lase ma bilen parce que i b'o latiɲɛ ni fɛn ye mun tɛ dumuni ye voilà donc c'est pourquoi vraiment n'a bɛ mɔgɔ min na dɔrɔn i k'a dabila o de ka ɲi ma n'Ala sɔnna voilà an bɛ duman dɔ lamɛn dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye mere mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyoma de banda, hajakana, usola de banda.
Doni. Ni pomme de terre mamba in ka dugu be to ko fofo Doni. Awa bena le nan sona. Tiena ma contente. Dumia club. Tu t'as mouti muna. Docteur Clubila. Lamine Ebe aketo oui. Non. Allô? Oui, Mbalmake, en Clubila oui. Allô? Oui. Ambe ki lamine. Oui, docteur. Donc moi un message qui sano ngo ma famille ya ci kanama. Ka kambe Norlevo de ma. Norlevo la ko Norvelde. Norvelde 72. Donc fenge Norlevo akami Norlevo de ma kale kambo de ma. Donc en fait awito ka fuma ko pilule du lendemain. Ode do. Donc ni mo ko furu bato ki shikale ndo na bi kay kono e wala tike kono e. Donc fram bita o ko la le kambo de ma abo mago de nye. Maintenant moi ñingali ke charbon ko in ka tout ça là. Au fana il faut que charbon flene akabla kuna ka fo dominité docteur ere bi charbon utiliser froid yo iba ko ci folo fe en dem selama o kumbe ko sebe mais si ça famana ka kono boli fasugu ye mogola sinon hal traditionnellement ni kono boli kumba on fait du kono furam bi utiliser kono boli ko la jango no ya suru ye dumini fin do no ye kono boli la sima ngi bi charbon fin vim kelengelen ibo de takadu ni ya dondra bi ka kono boli jo donc o de charbon ere propriété donc ki ka kono boli jo ale ni mogo mu ye dumini fin do dumini fin akera sababu ye ka gaz chaman ki kono barala mogo do ta ko funye be ngono kono bi mangambo ka kulu donc ibi aketo ka bochi blatigila parce que ni charbon indun charbon ere bi ke sababu ye gazi iye charbon hake muntade abo o keme nyogona o volume keme nyogona gazi de absorber donc a kumbi utiliser traditionnellement wala hal docteur ya sera fait charbon munu dlane no ta fimai donc o fana ka bara yodi ka kono boli inkele ani colopathie nu kolon kele ale no intoxication alimentaire bita so mo do se ka frigo bla et non bla frigo constamment donc abina mi wakatu de la télé ça va ko fe wasuru non fermenté là donc ani doni mala ke so bi ki kono ke tuga dola ka funu donc dumni ko yere nega donc charbon bi ke so bi ko gazin bebo atiki kono baral mais ay fe mu yode ka fo abi kono jade bla mogola donc ni ya leki talent hydron i kono bi jawati be parce que ali ka dumni la tnyede yu c'est pour ka mingi mango dumni dote donc frakeli sera fait docteur bas benere famna ka sebe charbon yere sebenini ani santi depuis 2005 ne famana ka sebe pour dire que ma fin akan ka sebe munu kola fra wero kembe ka o barauke aller place là ami famo docteur ako ale muso opéré la 2014 ako ngana ale muso nana garsiga tunu ko opération de bekewa jako ataka ko yi abi dépend opération ke sababu la opération ke kunye fin sababu baflay sababu do abi ko kama kudai chaque fois ni konata abi ke do fana abi ko kama san ibi se ga jigin chien tan o ko fe voilà ko kininga ko crème dexeril ko be cancer bla mo wala wa ay ale kan be crème ma be ke so bi ka banaxé do de kele mais ani cancer ti ñoñe sala alors on ta do abi fe ka cancer ma foyere folo parce que cancer ou kacha tane voilà aka muso be goronto ko jugu ko fo vraiment furusa lo digira kono ka le be fe ka muso furusa ka be goronto ni yo muso bra furu no fene be goronto ka tam ay o tena goronto ni zi lamine ngede bina choisi ka da o se ka ke goronto de la cho ne ba donc fa ko ibe disquette ni furusa na be koroba ya ngabe goronto di si de bina aduna ebe ka exemple ta joni ga santene ni ko ni muso bla de ka be goronto i ko ni ko jugu kede i bakara muso ma parce que c'est no ta te furusa ko mbode ni ya bla ni chere be goronto la me ni ya disquette disquette ta na be ka koro na be koroba na be koro abe goronto de bebe goronto ni mo ko ni sekede be goronto aka fara muso la aka fara de muso la ha kala kunu ama ale bina munde kesan jume abala kunu
ka to ka a senge ka tena bena shibe ka to ka gongoli siga muso ku mais o ale garsike de o boade aka la kali geronga solution foi che dama mi muso be goronto ka ale rete goronto wa ni che o sekena do goronto ka iba me fofo kenema depuis be da yele ka ba ibe gururun karabde do muso boku muna o te seka muso ku na me ne mani de nyokonye kwa kabakodo goronto muso be goronto ouais Lamine hal ni nyin galu biken e may hal muso la ka obita docteur sola docteur ne bi fe inshin ikadla kajo parce que chego ko shin jolen kada mais wakati mina ye fura jolen da a jolen ne mina to tenga bi la ka jiginde e bi ke sa koroyo mais ni shin bina dro koroy ne ke toiwa donc shin kad lansa après ibi aketo bobara fana bibi o fana bi lansa ke après atigi fana bi bonya iba msenya sisano donc ni nyeda mana fusuka sisa iben lan pour que nyeda nga ke pray adama de ti toy chogola mo ti tu chogola de e ka jate ne ka ta dinyere ni ma contrôler hal iyere ko dere ni fuka yele est-ce que habita chogoyala bon ay fura faye sa ay fura fosite na Lamine non banati musolawo fona kera abanalama e banalama obe abse ka ta docteur sola kala je ni banadete ni banado bi fura kewo mais ni banate fo ibi gorondo de ayereti gorondo wa bebe gorondo mais est-ce que ale ba ayereka gorondo liko kalama mo hal tene ya fo tramna hal ni mo ibita soro ibi senge kojugu ibi gorondo dongo do mais mo munti gorondo ibita soro iti senge bake mini do muna isengena ibi gorondo ayere bi don isengenendo parce que i gorondo la de ou bien dans la position fait pas qu'elle Lamine mais mi fait ka mun fo vraiment furu kono o te furu sa kunyi ko muso be gorondo Lamine anti mu nyoko ko da ka nyoko ko doni furu ka kele o ni garma mana do nyona dron ko de muso mana furu sa na che ka afo ka ba furu sa goronto kama bi digala wati digala ay solution ay be solution yin dila solution ni te ka fiye ko ako vraiment furu sa jigine ndon ko ay furu sa de o yoro ni de digira ne na men ama kana digila si say be solution yini demso kana furu sa o do so kana furu sa o do do solution jume solution akanka munde ke ko ayi o to iko ka dali position yela ma o solution kelenye abise ko yela kuma idem fe na fana be na gorondoli da fana ga to ka sa fa ko te bo gorondoli kala Lamine ite bo kala ma ko mo ko de ni ya fanya na yede ko de be goronto ata don ita don Mchelengo fura do bi bolo wa sunoko ina wa non gorondoli sunoko de gorondoli gorondoli feri dogo feri ba so bo adoye barnamai parce que so nakaloni o juru ka jam bo do betigala o be no ta do so halaje na so nakalon ku ima jam parce que no be ro do betigala be gorondoli dabla Lamine mo nana ni nakalon ku juru tigala abekere awa e mo fo o be no o be ke mene me o so be la sa d'autres ko Proginova 2 mg ko o kan kata chogodi bon o be dépend docteur mu ya seben akon o de ba ta chogonyo fa parce que ibita suratigi absega ka nambe de ko nuna furado bi fa ibo tani wakati ire de ka cycle la benita ta wakati do docteur se ka fe boy ba damle la date le shegina ibita dans les temps sabana o bi dépend be ka cycle la atakundo fana bi se ka ke ani den ko to la da koyi parce que ni ay la da ere bina mo la sa bo hormone la no oestrogène e boni docteur se ke ke ka fo e ka la date na parce que ça oui o ko décédé no fana se beni ko o ta chugo ba damala donc mo mu ya se ba kunde o de ba don fa e domuna akan kata anaka ka jodomuna Alors, la température du corps d'une femme au moment de l'ovulation. Oui, allez, ko yela muso fari funteni wakati muna ibi ka fantoro mais fargwanti muso shila température kanyu mais i température koro donin de bi fara oka avec les dama doke donc wakati muna température misalla abi 38 degrés 4 là et à ta dongo don 36 4 36 5 36 6 nana se ovulation wakati nuye ibaye température bi gringa jigin kayera o yoroni bela donc habita 37 nuna donc o folo fe yani planning nun kana
o y'a sɔrɔ jatew kun bi kɛ n'o de ye o de kun ye planning ye kɛcogo ye fɔlɔ fɛ ni yɛrɛminɛ ninnu bɔra la ale ni a tɔgɔ ye di ni i b'a dɔn fɔlɔ fɛ planning kɛcogo ka ca donc nin kun ye jatew de ye minnu ni mɔgɔ dɔw kun y'u bila sen na wa a jate ka kɛnɛ koyi mais tɔɔrɔ dɔ fana b'a la parce que don o don i kan k'i température lajɛ a laban bɛ kɛ bana ye dɔw ma et puis a bɛ se ka fausser fana parce que ni farigan b'i la walama ni si cogo man ɲɛ walama ni solila ka wuli o bɛ funteni kari i fari la mun tɛ température ye i sigin bɛ ni mun ye donc a bɛ données fausser sinon n'a bɛ taa ɲɛma i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ fara i fari funteni kan ni degré 0,2 ka taa bila 0,5 degré la o kɔrɔ ovulation kɛra sisan nɔ donc o wagati ni tile 3 ovulation kɔfɛ i kan k'o bila tile 4nan i bɛ se k'i ka furubato daminɛ k'a sɔrɔ kɔnɔma ye o sen fɛ quoi. N'ala sɔnna tilenna allo allo oui n balimakɛ an tulo b'i la m'an ci oui ne bɛna ɲininkali dɔ de kɛ allo an tulo b'i la oui n bɛna ɲininkali dɔ de kɛ bon ne ni n ka muso a mɛnna dɔɔni ne n ka muso an furu a mɛnna dɔɔni bon denko de kun gɛlɛyalen don dɔɔni quoi allo awɔ an tulo b'i la bon ne kun t'a dɔn min de don a ko la quoi n bɛna docteur ɲininka la aw taara dɔgɔtɔrɔso la u y'a fɔ aw ye ko min na gɛlɛyalen don wa allo n k'aw taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ aw ye ko mun na denko gɛlɛyalen don wa bon an ma taa dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ bon o ɲininkali jaabi tɛ ne bolo n'a sababu dɔnnen tɛ o bon n cɛ wele la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 tilenna allo oui oui an tulo b'i la oui nba docteur ne bɛ fɛ k'i ɲininka ni clôture vaginale san quoi n'a sɔrɔ infection b'i la n'i bɛ se k'o ta ale kɛrɛnkɛrɛnnen don infection dɔw de kama nka oui ni dɔgɔtɔrɔ y'a sɛbɛn i bɛ se k'a ta kɛ parce que ale kɛrɛnkɛrɛnnen don lɛminɛnpo banakisɛ dɔw kama ne fɛ k'a mais a bɛɛ tɛ o n'i y'a lajɛ a sɛbɛnnen don ko 18 ne dun ye 16 ans ne ye 16 ans a fɔra ko 18 ans wa ani 16 ans ni 18 ans tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ani mun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o de ye k'a fɔ n ye furubato daminɛ wala n m'a daminɛ o fɔ kun ye mun ye o de ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ so n'i bɛ so i t'a ta mais n'i tɛ so i bɛ se k'a placer mais ne bɛ ka siran ka kɛ a fura in ta de wa madame e delila ka kafoɲɔgɔnya ko bɛ i m'a kɛ parce que fura in tali bi le fait que ni mɔgɔ filɛ nin ye ovule ko filɛ nin ye Lamine o ye ovule bɛɛ ye ni dɔgɔtɔrɔ y'i lajɛ a y'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ so i b'a sɔrɔ a tɛ ovule sɛbɛn o a bɛ furajima dɔ de sɛbɛn mun o bɛ taa ɲɛfɛla la k'a sɔrɔ i ma i yɛrɛ bɔ mɔgɔtigiya la mais n'a y'a dɔn k'a fɔ bon sisan e ye kafoɲɔgɔnya daminɛ o la a bɛ ovule sɛbɛn parce que e b'i tɛgɛ de ta k'a placer mais ni mɔgɔ mun bɛ so n'i ko k'i b'o o placer n'i tɛgɛ ye donc i bɛ taa i yɛrɛ ka virginité in bɔ yen nɔ a fɔ ko 18 ans 16 ans o ye tubabu minnu y'a dilan u b'a fɔ olu de kan parce que olu fɛ yen nɔ fo ka taa a tigi se 18 ans ye mun ma denmisɛnnin yen nɔ tubabu fɛ yen n'i ma se 18 ans ye i t'i kafoɲɔgɔnya ninnu daminɛ parce que olu fɛ yen olu ka ladamu la i ta t'i yɛrɛ i ye denmisɛnnin de ye fo ka t'i si se 18 ans ye mais voilà ni 18 ans ninnu sera donc furuko ninnu ni fɛn wɛrɛw bɛ daminɛ mais anw fɛ yan mɔgɔ bɛ furu 13 ans i bɛ furu 14 ans ainsi de suite ani mɔgɔ min ye 18 ans 30 ans o bɛɛ tɛ kelen ye de parce que a bɛɛ objectif ye mun ye est ce que a bɔra mɔgɔtigiya la ou bien a ma bɔ mɔgɔtigiya la voilà ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko l'insuffisance rénale ko bɛ se ka sportif sɔrɔ wa ani mɔgɔ min bɛ baara kologirinw kɛ sport mɔgɔ bali sport insuffisance rénale prévoit o insuffisance rénale ye mun ye kɔkuru bana kɔkuru ka bana ye ale ka baara ye mun ye ka ji sɛnɛ joli la o de bɛ kɛ sugunɛ ye wa furaw minnu n'i b'u ta i fari la fanba o bɛ bayɛlɛma yen yɔrɔ in dɔn o de y'a to ale tiɲɛ ka di o ale ni biɲɛ ninnu
parce que i bi ka fɛn minnu dun a kɛra farafin fura ye o a kɛra tubabu fura ye o fanbaw o bi éliminer yen fɛ donc ne mana fɛn caman ta k'a fɛn in bila baara la e ta ka teli ka tiɲɛ ka tɛmɛ mɔgɔ mun ta ti baara kɛ kosɛbɛ kan a bɛ n'a fɔ sisan nɔ n'i ko ko mɔgɔ mun bi bɔrɛ ta Lamine a ye san 10 kɛ bɔrɛ ta la ale ni anw minnu b'a ta wagati ni wagati an ka kolo bɛ se ka kɛ kelen cogoya jumɛn na ale ko kolo ka teli ka tiɲɛ e ta ɲɛ parce que ale bɛ ka doniw k'a kan o sanga ni wagati ko tɛ se doni mun kɔrɔ o bɛ taa sɔrɔ a tigi bɔrɛ tala dɔ san o debi i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ sɔn b'a yɛrɛ ye a falen don disi ni ko tile dɔw kan fo dɔw b'o o ti dan bɔrɛ yɛrɛ kelen ma o b'a kɛ bɔrɛ fila fila ye u kɔ la mais san 10 bɛ taa dafa yɔrɔ yɔrɔ Lamine o b'a sɔrɔ kɔ in kurula a tɛ se ka ko kɛ bilen i hakili b'a la accident dɔ delila ka kɛ Medina Kura ne y'a lamɛn an denmisɛnnin fitininlama an kɔrɔkɛw tun b'a mankutu fɔ ko camion kun bi ka jigin ka bɔ kulu kan o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen minnu kun ye bɔrɛ tala ninnu ye u kɛn bɛ ka dɛgɛ min k'u sigi wotoronin kɔnɔ hali u tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma ka bɔ mobili ɲɛma fo mɔgɔ wɛrɛw de kun bi ka na ɲɛ u ma k'u ta k'u bɔ camion ɲɛma non parce que u fari dɛsɛra sɛgɛn bolo voyez donc pour te dire que fɛn bɛɛ kɔni n'i b'a kɛ a hakɛlama de ka ɲi jango n'i bi ka fɛn mun lataga i fari la o de y'a to an yɛrɛ b'a fɔ furakɛli ta fanfɛla bi bi na n'i y'a jateminɛ tiɲɛni mun bi ka kɛ n'i taara Pongé hôpital la sisan aw b'a mɛn ko jalistɔ a fanba a sababu bɔra fura tali de la fura ye muru da fila de ye n'a taara a ta kun na a bi mago ɲɛ n'a ma taa ta kun fana la a bi tiɲɛni de kɛ hali mun bi taa ta kun na n'a y'a ka baara kɛ ka ban dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye a jɔ fari to y'a ka baara tɔ kɛ c'est clair fari to y'a ka n'o tɛ i laban i bi ka fura mun tɔ a ti to i kɔnɔ yen dɛ mɔgɔ n'i ye dumuni kɛ a ti to i kɔnɔ n'i ye fura ta a ti to i kɔnɔ hali n'i ye ji min a ti to i kɔnɔ n'i bi ji min sisan i ti taa sugunɛ kɛ dɛ e y'a ye a ka to yan fo ni bana b'i la n'a dun tora yen fana bi e ma mɔgɔ ye minnu kɔnɔ bi funu i bɛ taa sɔrɔ senw bi funu ɲɛdaw bi funu parce que i bɛ taa sɔrɔ n'o bi mɔgɔ la kɔkuru in de tɛ k'a ka baara kɛ donc n'ale dun tiɲɛna tiɲɛni mun accident b'a lase kɔkuru ma o ka ɲi ale ni bana dɔw b'a lase kɔkuru ma o ka ɲi ka tɛmɛ kɔkuru fila ka tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ alors que a fila tiɲɛni ɲɔgɔn fɛ sababu fɔlɔ min b'a kɛ o ye fura ye mais i bɛ taa sɔrɔ ni bana ye kɔkuru kelen minɛ a b'o tiɲɛ i bɛ balo ni dɔ ye ni accident ye kelen in pɛrɛn o bɛ tiɲɛ i bɛ balo ni dɔ ye mais fura b'a bɛɛ de tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen ale ni banakisɛ dɔw mun an b'u négliger ale ni sugunɛ mara ninnu e bi sugunɛ mara o b'a to banakisɛw fana bi yɛlɛ ka taa u ti bɔ i bi k'u bali ka bɔ nɔgɔ don donc n'o kɛra o mana yɛlɛ ka taa arakɔr ninnu fɛ o bɛ taa sugunɛ sira ninnu latiɲɛ ka taa kɔkuru ninnu latiɲɛ alors que e t'a dɔn k'a fɔ nin geste fitinin de ye nin bɛɛ lase e ma mais i b'a a fiɲɛ y'i la wagati min na i bi ka kɛ baliku ye donc san 40 san 50 a b'a fɔ karisa rein tiɲɛnen don alors que a tiɲɛni daminɛna dɔɔni dɔɔni de voilà o ni sport ti ɲɔgɔn ye sira la sport t'i lakana k'i kisi a tɔɔrɔ ma o voilà a bɛ faamu ayiwa nɛgɛjuru ye 21 fufu 11 k'an bɛ motikaw fo tɛnɛ ayiwa tɛnɛ ye motika ye hɛrɛ tilenna an ce n b'a ni ce ne bɛ fɛ ka ɲininkali ne jiginna a tɛ kalo 2 bɔ mais ne ye n ka règle ye tile 40 tɛmɛnen kɔ o ye jumɛn diyagoya tɛ o ka kɛ bana ye o e ko ko e jiginna nin y'a kalo 2 ɲɔgɔnna ye o tɛ wa e ye laada ye o tɛ bana ye o tɛ bana ye mɔgɔ ka laada ye wagati tɛ kelen ye dɔw b'a ye hali tile 40 jiginni kɔfɛ dɔw fana bɛ se k'a kɛ u t'a ye tant que den da bɛ sin na i y'a faamuya wa e kɔnɔ ɲɛfɔlɔ don wa ayi filanan don baasi tɛ a faamuna fɛ ale taara nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 yɛrɛ tilenna a b'an ci kuma b'i bolo 76 43 70 45 70
49. 45. Ok. Dɔgɔtɔrɔ k'a muso garisigɛlen don kalo 3. O yala k'o bɛ se ka bɔ Kita ka na Bamakɔ wa 185 km. O yala ko ni baasi t'ale den sɔrɔ. Voyage sira fɛ yan. Yani Kita bɛɛ tɛ goudron de ye. Hali ni goudron de o goudron tɛ o de toute façon ni kɔni a ko ko a kɔnɔbara bɛ kalo hakɛ min na dɔgɔtɔrɔ mana i lajɛ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye karisa i bɛ se ka taa voyage la yɔrɔ min ka di. Yani Kita kɔni ainsi de suite. N'a kɛra problème wɛrɛ bi kɔnɔbara la mun kama dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye karisa tɔɔrɔ min bi kɔnɔbara la i man ka voyage a kama sisan. O fana bɛɛ bi dépend sira la. Voilà. Yani Kita kɔni tɛ foyi ye dɔgɔtɔrɔ. Ayi Lamine a jɔrɔ kun bɛ o parce que a bɛ se ka kɛ a tigi kun ye kɔnɔ ta k'a to o wagati la a taara voyage la a tiɲɛna. A bɛ se ka k'ale ɲɛna k'o de y'a tiɲɛ sababu ye. Voilà. Ni a tɔgɔ ye di turabule mana kɛ maa mun fa sa ta ye e mana tongun bilenman ye yɔrɔ jan fɛ e b'a ɲɛɲini ni tura don a teri tura tɛ de. Fɛn Michel ko sebe tɔgɔ tubabukan na. Loronier. Loronier. Ɔhɔ a tigi y'a faamu ka ban. Ayiwa nɛgɛjuru ye 21 funifu. Ale ni dɔ ye la dum o ye zibini ye. Dum zigini. Le Doumier. Retlena. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, oui. Docteur. Yeah. On est content. Ne tege je ne sais pas mina fino. Ni se ka magali fusila ni je reçois des décharges électriques quoi. Al ni magara fen na dra courant benci. Oui, o bi dépend i bi ka baara kɛ atmosphère mun kɔnɔ. Courant b'an bɛɛ ka so kɔnɔnaw la o. Et puis courant fana o bi dépend e yɛrɛ la. A bi dépend i ka installation. Ay ne ta ne ka mama al ni ne mobile dayela ou bien ni kon dayela ou bien ni magara al ni magara don la ne dira ka magara den tire na don ko fo kuna ci fa kasira. E m'a faamuya wo ne bi ka ɲɛfɔli de k'i ye. Kɔrɔtɔlen don ne ma di o. Décharge électrique ninnu bi bɔ yɔrɔ jumɛn? Han? N ko décharge ninnu bi bɔ yɔrɔ jumɛn? Bon ni ne magara fɛn mun na dɔrɔn. E kalannen don wa? E kalannen don. N ko de y'a to e ye décharge ko kuma fɔ. Ngo i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ fɛnw de bɛ électron de don minnu bɛ nature la ten mais u bɔra fɛn dɔ de la o pour que u ka nɔrɔ e fari la e ka se ka maa dɔ ci i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ka so kɔnɔna n'i ka so kɔnɔna installation man ɲi donc o décharge bɛ se ka sɔrɔ o fɛ a bɛ se ka kɛ courant ni ji fana problème b'o fanfɛla la e yɛrɛ ta fanfɛla n ko décharge sisan nɔ hali ni nɛnɛ bɛ mɔgɔ la hali kana maga ji la hali nɛnɛ wagati fɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka ca mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali i ka lit minnu bɛ so kɔnɔna la ni nɛgɛfɛnw b'u la n'u bɛ courant pro mais n ko o bɛɛ bɛ na ni décharge ye hali n'o y'a sɔrɔ e furulen don i b'a fɔ k'i bɛ buzi di i muso ma décharge bɛ se k'aw dawolo ci o donc pour te dire que a bɛ bɔ ko caman kɔnɔ mais a sababu fanba ye mun ye o ye so kɔnɔna yɛrɛ i yɛrɛ ka so kɔnɔna de. Dɔgɔtɔrɔ oui aw tɛ ka ɲɔgɔn faamu dɛ n bɛ min f'i ye nɛnɛ wagati in na courant dɔ de bɛ bɔ mɔgɔ farikolo la ne t'a dɔn courant fɛn fɛn de don ne ka mɔ mun la quoi dɔgɔtɔrɔ n bɛnale ni a yɛrɛ bɛɛ ka fisa ko i kɛlen ka fini suwalaman don i kelen t'atɔ la i ma maga foyi la o b'a k'i kun pɛrɛw o b'a jira la k'a fɔ a ma bɔ mɔgɔ la o nka bɛ bɔ fɛn extérieur la fini suwala ninnu ko décharge b'olu na n'o tɛ i fari lankolon a ti bɔ o la o i ma maga courant ma fɛn na i ma maga décharge i ma maga fini la a ti bɔ mɔgɔ fari la o dɔgɔtɔrɔ a tuma dɔ la ma la n'i magara i ka mobili la ou bien i magara nɛgɛmafɛn dɔ la a b'a fara i kun wala e m'a faamuya i bɛ tile kelen kɛ a b'i la mais tuma dɔ la a b'i bila a bɛ tɛmɛ mais tile kelen mun ma i b'a kala ne bɛ k'a sababu de f'i ye mɛnɛ parce que sisan fɔlɔ fɛ a man ca o mun de nana cayali ye sisan e bɛ k'o mun fɔ ani an denmisɛnninlama tile est-ce que o décharge ka ca ka sisan bɔ courant ma fɛnw de nana hali an bɛ ka furu mun dɔn ko courant ma fɛnw don parce que fɛn minnu bɛ électron ninnu produit o fini ninnu fana b'o produit mais e ta y'i ɲɛ la de o a bɛ fini la mais nɛnɛ fɛ hadamaden ka sensibilité parce que hadamaden yɛrɛ farikolo ala kɛn bɛ k'a dilan de sorte que ni nɛnɛ wagati sera funteni bɛ kɛ e fari la a bɛ kɛ ne yɛrɛ fari la o de y'a to hali mɔgɔ dɔw a bɛ k'u ɲɛna ko non nɛnɛ wagati fɛ fari sumalen don non nɛnɛ wagati fɛ funteni de bɛ kɛ fari la pour que sumaya in kana tɔɔrɔ las'i ma bon denyɛrɛnin ta ka jugu ka tɛmɛ baliku ta kan
y'a faamuya mais mun y'a caya sisan o de finiw minnu bɛ yen parce que hali fɔlɔ fɛ a bɛ mɔgɔw sɔrɔ nɛnɛ wagati de fɛ ka tɛmɛ wagati tɔw kan finiw robinet ale ni courant olu de y'a sababu fanba ye voilà sinon hadamaden yɛrɛ ten nɔ comme ça aw hadamaden ɲɔgɔn aw ka courant bi ɲɔgɔn ta o mais fɛn extérieur de b'a to vraiment i ye électron dɔ ta yan fɛ i nana mɔgɔ wɛrɛ la o électron in ta la donc plus ni moins mana ɲɔgɔn ta ou bien plus ni plus ma donc a bɛ na ni fɛn dɔ n ko hali invention minnu kɛra électricité ko ninnu na batterie ninnu ni courant ko n k'a bɛɛ y'o de ye o mais charge minnu dɔn aw t'u ye ɲɛkisɛ de la ten alors que u b'i fiɲɛ de la ten i bɛ taa sɔrɔ i ka so kɔnɔna fan b'a la tɛ mais i t'a ye voilà i ka mobili kɔnɔna fana fan b'a la i t'a ye hali yɛrɛ bɛ fɛn minnu da mobili tapi ninnu tout ça la n ko olu bɛɛ b'o décharge di voilà mais k'a fɔ hadamaden farikolo bana don nɔ o tɛ voilà d'accord bonne soirée merci dɔgɔtɔrɔ kɔni bɛ kelen dɔ a courant ma nɔgɔn dɛ n'a y'a susu kun tuma la f'i bɛ girin k'i jɔ mais n ko décharge ninnu bɛ kɛ ka sababu ye ka tasuma mɛnɛ yɔrɔw la yɛrɛ e b'a ye incendie bɛ kɛ sugu ni yɔrɔ dɔw la n ka sababu c'est pas parce que mɔgɔ ye tasuma ta k'a don a la dɛ mais ninnu de installation juguman dɔw bɛ yen n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ charge bɛ caya kojugu o bɛ na ni tasuma wuli yɔrɔ la parce que fɛn caman bɛ courant de n ko fɔlɔ fɛ anw fɛ yan nɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ tasuma mɛnɛ k'a sɔrɔ tasuma mɛnɛnan tun t'u bolo o b'a kɛ ni mun ye jiri de ta o tɛ jiri fila de frotter wa voilà ekɔlisow bɛ dilan ni ban minnu ye tan nɔ n ko olu i b'u frotter ɲɔgɔn na pour que i ka tasuma sɔrɔ fɛn dɔw tun bɛ yen hali fini fasugu dɔw bɛ yen nɔ Lamine i b'a da tile la tan nɔ tasuma bɛ wuli a la parce que i bɛ taa sɔrɔ tasuma bɛ rayon mun bila a kan fini in fana charge mun b'a la a bɛ kɛ sababu ye c'est comme fɔlɔ fɛ i y'a dɔn dungarew bɛ yen nɔ minnu i b'a ye i bɛ fɛ ka tasuma minɛ dɔrɔn i bɛ dungare ɲɛsin tile ma ne b'a ɲɛsin Lamine ka fini ma i bɛ Lamine ka fini ci dungare tɛ dɛ lupu dɔ de don dungare bamanankan n bɛ k'a ɲɛfɔ o la sinon lupu tubabukan voilà bon finiw fana bɛ yen minnu dilanlen don o fɛn fasugu la tile mana fɛnkɛw la dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka tasuma wuli mɔgɔ dɔ la i kɛrɛfɛ bon sisan tellement fɛnw sophistiqués don i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ hali dibi la e m'a ye sisan tubabuw sisan nɔ n'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛn dɔw utiliser olu bɛ e ye dibi la mais e ɲɛ t'olu na donc o fɛn ninnu bɛɛ de bɛ décharge produit invention kuraw de don plus diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ plus o bɛna na caya diɲɛ la wa o fana fɛn ninnu n'u kasaraw don voilà dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta bila yan n'Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ walasa ka se ka i ka se ka ɲɛfɔli wɛrɛ k'an ye k'an bɛ iyo fo kosɛbɛ awɔ Lamine an ka foli bɛ iyo ye a bɛ sugunɛ fura bɔ ni mɔgɔ min mago bɛ iyo la 76 97 49 71 76 97 49 71 dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲuman bɔ su la Dia, 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 kuntu dia nyana. Besi bali, hijali ne duanya. Nani bali aja, hijali ne duanya. Miri manyi kana kasi, katika duanya. Delegate babolo, delegate banyamate banda hajakana. Usulate baboro, usulam kasatumate banda hajagano. Bongaliri ke baboro, bongaliri kasatumate banda jidakano. Sambara ke bamboro, talongere mate banda hajagano. Dipir ke babolo, dipir kapilete banda